O te whatala whātu le tunu le is fau, wha maa lor soi fua manui o le tautua le nei le si fonga le lau mua. Wele tone ia le leo nāno mai au si mai le whaafonga le tātou sānu ngā lotu. Te ia le sunga le whaawhirenga Reverend Kuatemane ulu tui. Mai le kāle sia, whaapotopotonga ke wisiano sā mō ket semana I polirua. Ia, leo nau si mai le whaafonga. Felo ia tuma fatalo fatu koi makal fai mai pa ia man malu le tulu ni tai ko ma hor se fu manuia tatu mo per vinga I le tua le ia fo tatu tapu ai le tua tatu talo sanga via per lo swafa o ma tu tua e to tasi no lo jau singa lofa we te manuia mai ai soi fu o lo tunu le ia fo ai lo pui mala dia le foi o matu wala watu matu tua ia mapu taina I matu e lo ngā pa ia e o matu ta kwa I le moli marfa mauni lava I o runga mai ai upea I le viinga o la ufio e tā po inga e whawa wau o no lo swafa Yesu amen o le whaitawina o se aupu mai le fio whaia le atua la mo mai le ele Filipi lo nam tau pue lua o le whaiupu e sifuru ma le iwa tangata mai whaiupu e toru sifuru o le au whaitawina mai whaiupu whaafonga mai ia fionga pa ia le atua o te whaamoe moe le ali o Yesu te vawe a winga atu timo teo ia te utou ina ia fia au nei foi pe au iloa se tala ia te utou o wae leo ia te au se tasi ma te loto whatasi na te tausia whamaoni me manuia ai utou o wae sa ili I lato uma lato lava mea e leo mea ke riso Yesu au tau iloa lona whamaoni na ia au na whatasi ma u le tala lei e pei o se atali I lon tama. Au manatu e ta tau ina atu ya te o tau e pāwheroti o lo uso lea male na mā ngā lue whatas male na mā tau whatas lau tau ave se au male au ngā mai I lo matiba. Wasa nau atu ya te o tau malapa mātua tu vale poi o ia, wana o tau whaalongolongo o mai o ia. O lea ia o tau taria ai o ia I le alii ma le ori malapa. Ma ia whapele ina e o tau e o whapea. O wana whai a oti o ia o na o le ngā ruenga ke riso. E lei whapele ina fo I ia luna ola. A se ia wha ato to ina e ia mea sa toi lo o tau au na mai a te au. Manuia mai le tua e ala e tātu koe tau ma whalongolongo I ana fionga. Tong mau pe ia te ia luna viinga, nei māsau malava e o e whaalwal. Amen. Pai mana tō tū o nei aso, tu saai ma le hasinonga ani. Tu si pe te waso le, karisia whakasa. Ta pea whaafeilo a inga o tangata ngā lulue o le kārisia. Whaafeilo a inga o tangata ngā lulue o le kārisia. A tonu kasi e ne o mea tāua, ia posa winga tāua foi o lo whaatino li soifuanga. O tātu o lai iaso whaiso. E a wala wina si whai ngā ruenga ko i tangata foi se ngā ruenga ai. Ngā rurue pe ngā rurue ai. O le whawheiloa ai. E whawheiloa ai matalia aloa ia tu tonu ngā ruenga. Le a ngā rurue ai pe ngā rurue ai foi.
Nisi o sa minga e aroa ia. Pa tau tō ia po le ave o tusi tō whinga ngā ruroi ai. Tasi ai ma le whalai au ma le whamuanuia i le au ngā ruroi. Mo le ngā ruenga o le a sauni ati ai. Au ngalawa o le whawhelo inga ma le talia aloa ia o tātai ngā ruroi. O le tāua lea o le ngā ruenga e whai o le tofi ma tiuti. E leo le tangata a lue a le ngā ruenga o le awhatini. Se ata aia i le kālesia i Filipi o le kālesia o lo tā ua i kustala. Ka whātuina le apostolo Paulo i le Boa Centuri o lana ngā ruenga whamisionari. Ia si e titi ma Europa pe foi na whātuina iniso e kālesia e te Kolose, Korinito, Tesalonia maisi. Mai kustala tu se Filipina ua mai au na whāture kālesia Filipi. Na ngā iane lea i Roma. Na whawhare pui na ai le apostolo. E la mo le mau kustala tu se nei kālesia Filipi. Tu nei le kālesia Filipi. O tu si na tu sia mai au whawhare pui na le apostolo i Roma. E uia ina whare pui ina le apostolo. Ai olo tau whaipea ia maua se tala o a mai le kālesia Filipi. E la ua au e paulo le tala o lo solonga le leile. A solonga o le kālesia Filipi. O alo na fia lea. Na manatu ai. Tau onto e a sia le kālesia Filipi. Pe o anga masani. O lana ngā ruenga a missionari a whanga solo. E vaenga tusi sa tātu whaitawina o lo manino ai le whawhelo i aku. Auro le kālesia e ala i lona whiriwhiria o timo teolo nā tali whaleanga. E whai masui na te toia sia le kālesia i Filipi. O na ro no atia o ia e whale pui. Whatasi ai. Male au na o e pawheroti. O ia o stangata Filipi ua li liu o skerisiano. O se au na whamaoni. E tā ua e apostolo o lona uso. O se au na whamaoni o e tala le. O le tā ua o le au ina atu o. Tā ua o le au ina atu o Timoteo mo e pawheroti a sia le kālesia Filipi. Ono tangata ua sila fia le kālesia, ma ua masani fo i le kālesia. Whawhaingo fia ia la topsota, inga mo le ngā ruenga. O le wala awina mo le whiwhilia o Timoteo mo e pawherosi, mo le ngā ruenga i Filipi. O se whawheroa ia tufo i lea le apostolo i nei au ono tala le. Prela o atu ia sia ngā ruenga i Filipi. O le whawheroa ia tufo i lea le apostolo i le kālesia i Filipi. E le ngata i le whamarusi au mo le whaluto tele a Timoteo mo e pawheroti. O au na ngā lulua tala le. A o le kālesia fo i Filipi na ia tu maupea i le whatuatua. Ma le talitonu ia Keriso Iesu. E peio na tutoina i loto le kālesia i le amtanga. Al whawheroa i fo i lea mo le talia ina o le au ngā lulua le kālesia mo le kālesia Keriso. O le tua lalo le apostolo le au ngā lulua a Timoteo mo e pawheroti. Ia ono sai whaamaro losi ngā ruenga i Filipi. E leo le ingoa Timoteo po e pawheroti e whaamua. A o suafo Keriso e ana se au mo ngā ruenga. Whaamua mai sili o na tāua i sipa ngā ruenga. Whaks whaamaru si au fo lea mō tangata uma. O na whaamauni o fo i natu mo le atua. E le tāua sona ingoa. E le whaailoa sona le lei, sona tomai, mani anga wa. Ai o le au na e o sta ulanga mo le manuia o isi. Ma le tala le lei a Keriso. Tātou whātai le atua ona le amana ia ina o tātou. Le amana ia ma whaafei loa i mai tātou mo talia loa ia lo tātou whatau wa. E whao ngā ina
ai tātou iana se au mga renga. Te tātou osi taulanga ai mo lona viinga. Wa ke riso au si taulanga mo le laulangi atoa. O whaatolo na soifua mama. Ma liu ma toi soifua mani malo. Whaola i ngai le laulangi atoa. Lona mani malua ia i leo ti mo le tunga mau. Wa vea ma whaafei wai. Lo tātou vai vai. Ua talia aloa i ai lo tātou le atoa toa. E whai ana se au. Ia tu mauia i le tua le viinga nei maso uma e o le whaavau. O tātou pese le pese tau se lau duas furmu le lua. Tātou tālu. Tātou tamai o i langi, ia paia rau suafa e whāwawau. Tātou talo atu le liye, ma le loto e tumu le oli ma tanga e tia, ono logo lofa. Wa o mātou tuwhi tau whao, te au mea lofa e tele na wā. Mātou whātai le liye, ka manianga e tele we e lingi mai. A tailo pui mala de ai e mai se a manoa e se o mātou maua a tino ai ki au mga denga a tu whātai le o nganga le whasalau ua mwhai e o na mōli atu tala le whātai kere lau tau singa tino le nganga ma le mātou whau a pe foi e o fiong pa ia wa o ina ai mātou ma whasino ma whātou mātou ma iala e manui ai a tai whaatanga iala i ai tō iola o sāmia o alpena mi Jesu Keriso
Ono maliu mo to so fu man malo o ti mo le tunga mau. Paulai nai de la rolangi a toa pia fai molio no mātou talia di salamu mo le pātou tua wha mau ni lau fio. E tu mau lau fio le di inga, pa sai nei e o wha vau. O lau fio, e tua whaia, e si da fio mātou whale tonu mang salauma. Wai lea ua wala vai lau sika pangati, te tangatang sala. Mātou wha mau la longa le li e alofa ma wha mangalo I mātou tangatang sa. Lue pēr mana o loa nganga I o mātou loto. A ve se ai de leanga mo mātou tangata. E au mai de loto fau mo le loto mā. Mātou te whare leia tuai la ufio mo mātou uso a tangata. Ia mangalo I mātou mai lutoto pa ia ona o Iesu. Elia lo fai e si da fia mana onga uma I o mātou loto uma. E si da fia lo mātou ka ana una watu la ufio. E ia e alo whangia le lalolangi le desi taua mse vai a inga. Ma ia iai pēa lo file mū. O le fea ngai e pēa ma le pepesi o pāmai. Tonu le lalolangi. E ali ia e la de ina I la tu uma wa fia. Saunia te la ufio, ala I lo mana whaola, o foe ia ai ia whaki ka uri uma. A tō mana tuai la tō uma lo whātau tolia I ngase o le tino, tonu a inga o whalimai. Ia lango maluinga ti ngā uma e lo walofa. Ia whambafana whana ia I la tō e whanua noa, ono e pele ua to sea mātanga. A manuia le rie, so mātua tunu o Samoa I ona taitai mo tangata uma. E alo whangia hoi lo wa tonu le nei aso, I le whenga iai ki au mga renga. A pia hoi ka nau ia onga, ia pui hoi lo wa tonu uma, e ala I se maanga inga, e ea o le sami o le lauilele. Ia whamanuia, e rie e alua lau tala lei tu e fia. O le laulangi whapea hoi, e au whai ngā renga tofi. Whamanuia le whai ngā renga le ukisa whasa lau, e meisero la tu wala wine kiu te mawhai bolo kenga iai. Ma puta pea le rie I lo watunu, Malau fio di nei aso. Wa fuanga ma sa moe nga uma. Ia. Itaina pere mana o lua nganga e manui ai. Fuanga uma. Mātou talo le rie. Ia whaia pēlo whina ngalo. Ai aua o mātou loto. Ia irunga o nei atu ma le laulangi a toa le manuia marfile ngu e le tualo mātou ta maa. E alo fasiksi ese o Iesu ke viso lo māturi haola. E mātanga whaitea mrula vanga. Ia nei māso umalava. E o I whaavau. Amen. Na ua whaafonga le tunu o le tātou sānu ngā lotu o le tai au nei na teite ia le sunga le whaafengainga Reverend Kuate Mane Ulutui mai le kālesia e whakasāke te mane I porirua. Moni atu le ngā whaafteitele lava a mālota pena whaaftai mo le tātou sānu ngā lotu i whaamanui atu le atu o le yaso mo le fuafuanga whaafteitele lava. O le taimi le ulu sultasi minute o te enel fitu vi ingo le atua mai le kālesia e whakasāke te mane ia na whakasolo ele o le tātou porkarame le leita hea mālor folau, mālor tau atai, tālo falava. Be
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wa matu o le tātou whapipia. O le a to a leu ni nei pō. La ko ko ngā wa wai poto le tautai e tēnu nā. Ma o leo lea o pesea ku la o peselea. E ka ua o le launa o sipa. O na pōna mua. E mua le launa o sipa. A uma so o kwai maisi pesi. A uma so o kwai maisi pisi. Lea launa o ko mai moa i le mātou launa o sipa. Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Famalo faftai le tatou felo ai tautua si fongo le mo le taimi tai a malo so fu afal fitu talo fai malo lu spo ia le fo mola noe
ma tenga lu to ai mo to fasile la e tatu po klap ma lo fa malo sine tau lai ia tau fa malo la malo foi le tau atai lo sunga ni tau ma tatu fa ngolong foi ni tau le for sanga fa pe tu fa la i awole sunga fa fenga ia ta ia lai foi ia fa nga malanga tatu no nei foi as fo moli la mano o me sili ma tau o le te va vai tu avane le fsi o le sa tatu pisia i neva ia so le amatanga e o mai ana po moli la ya e lenga te foi fofuanga fa ale malo pe one il parmi nei ia o tatu fofuanga foi fa le kalesi ya le fa tai o le te va vai tu api fa malo la va ia tonu la foyo via night tu tatu ngalwenga malo la fa malo si ia ma nei fulu pa ia tu tatu o fa lo ya foi ma suyo o fingal wenga si fongo la mua ma to te o folofa ma fa talo fa tuai ile pa ia tatu tunu ul ma le fo mai le ta ma tango fi le o fingal wenga tofi le tu o le au salvi o no manu o wase manu o tatu tunu ne fo ia tunu es ma ro so fo manu ma ro lang ma ta fi talo fa lava fa talo fa foi nei tamam tina ma tu o tatu tunu o le fo wa ala fa mai fa nunga le ya malol fa totoa malol lang matafi le malol tato tunu o le fo wa nga ya tu fe mga luanga masani o nisi fo yo lo na fam tiute ma fai vai tono o tato ainga le tau singa ma totos mes fo ta pereina o le tato fa na ya ai mes fo el fa talo fa mo na to o lunga o tato penga so ta inga Facebook ma tato YouTube lunga o tato web ya si fonga la mo le fo ta o ma tango fi ya so fo manuia talo fa la malo la vole tau atai ia te tonu la foi lo manuia nei matua i vole swingo le tau ni ta ha ma nei ma fan e por mena tonu tato officiale ma fan io malu le o sa foi le foi le tale le ta o tato la ngona ile fiafi ya o ana po ya emo ya ono o le o tato le vai tau malu o la ngona pele le ma fan o pei foringa mai o le fe foi le fe susu ia tau te na va ia so le foi sa tato va ia le to fa tau mai o matang ia ma mai foi la pta inga mo tato le tulanga le tau ina ia tato no foi ia tato va ia foi lolo vai o disi vai ngol tato pitonu nei ia i por rua me se foi o le ia e fa tai le lava o tato ia le taia o le to amale matango fi ia o le fo vai il masino ia mo ya wa le tatu te anga ia tu le vai taua le fo fai tau ina nei o tatu tangata whanua ia le vai temi o le matariki ya sa o le ia ya po po le so fo e le fa manatu e vai nga le pe o le so marolo fo le o to fai moli ma le fusina fa popo mo tatu ya man tua e marolo la vai to te lo le tatu tu tatu li tio le marolo ia sa o e fai matariki la tatu lu ngole e tatu e no tatu tu te nga lu le malolo i nei fo mai fu mu ya va nga le a fio ita vale il mai i supermarket i tala i stai me o le asol ya o pampensini fa le talavai fa le fu i fa tau fa lawa o nga wa lo ka uma ya no winga wa tu pul fa le tonu le fifiri sto ina reisa na fala o fo ta hallo e fa malo vole tatu ai ngai ma futa menu ngol Facebook so se vai ngol langi New Zealand Australia America Hawaii America Samoa fa pe foi Samoa ya malo lava foi le ata si mai o manuia lava ya o fa ngol nei malo foi il fola o le taiao ale o le usua ia le taiao ia tal noa i lungo si le ipu kofi fa fanai le taiao ma tal noa ia ma matalea na tau te atu le foi le fa le tau sau le musua e usu nga lua ia pe mana ia fa te isi le ipu kofi fa fanal tino ia ona nga ilo lea ia tau tuana ia o le lave tau pongi sa voi le taiao awane te lea e alu tuli le temi ia se matua i yala le ia le malosi na to ai lo la ele wa lu ngol awal fa sa ia ai awale fa sa te le ni te wa tu pus fa le tai au ele to amata le o le telemonia a na ma sanil tino tanga te va via la le fenga lu e o ele so marolo e o le ma fa yana mo umi atu sa a fa pe te mi ala yo fa va via fenga lu e o ele so ka fu o le so marolo ta fa la lu pe ta le tolu a fo le tolu plata
Ia ai ma nei foi le tala me nova lele ia olo ta fau, fasi neva wan foi ta sa lo fengale. Na o te va ai atu inisio datu o tunu pitonu nei polua ma. Ia manisi foi masani o kilan. Pi foringa mai lale ua. Ta alo mai lunga o poloka isa ila loi kunsta. Oh sole. Ile nei te papia so mana ia telefoi le. Fo fuanga. Fo le se yo ese tuai. Ia. Pe vai asoa o ese tuai mo le fale. Se sui foi se si vai ngam se sui nisi langona. Ona ua fai ona o tato mafau nei le lua ma afta usanga le ua nga tonto sa. Na o COVID-19 nga o fa maia. Sa. Ya le o sui ese langona ya to fa fo wina fo il mafau ma maros. To foi mai foi le to ta pena nisi fi au nga luenga. Tono la inga me se foi tono nga luenga ma le kalesia. Moni ya la tase pese. Malai. Vai foi le taiao ia pe fatalo fatu ele tunu le to lus fu ton minute. O le tale o le valu ia na minute fa fole le tala o tau fam lianga wa sai fu le tau tu al si fongo le lumua.
O le tala o le tau mo nei tai hao mo le silifia le tātou tunu o whamelo official vai tau e langi le leiri tau le aso le nei. O le aso atai hao le tau wa ia ia na i ti munga o le sto nai e ina i ti mo wa ia le mata le lai nisi o tai. Mi o le aso sae langi le leiri tau whape fo le aso ngfua e langi le leiri tau. Ka piti le aso le nei wa ia le mata le la langi le leiri fo inisi o tai mi ia pe wa ia le mata le la ia. Tolu nai te munisi o tai mi whapena fo i mana watu ia tau naki ma whanganui tutusa le leia le tala o le tau no ia. O Malpoa i le soe matua e pupula malosi ave o le la, langi le lei fo i le tau au rapa ma Hawke's Bay. Taupo, ia o la iena i timu e vai le mata le lai nisi o taimi, mau lalo le fua le malulu e lima whamawina i Malpoa. Ea mawhanwhana se furuma le iwa whamawina i Hawke's Bay. Au kilani le so, matua i langi le lei a le tau i au kilani le asole nei. Ea o ta pena to i au kilani e tali malo e ta longa au fili e lua New Zealand. Ea no le ua whaanu lawe taimi o ta longa whawa malo sa au mai. Hamilton i laso nei, e nai timu nisi o taimi. E nai timu nisi o taimi vai ele mato le la. Motu i saute ia langi le lei tau ni soni wha pēkala i estete. Picton and Blenheim ia manu umana langi le lei tau le aso nei. Ia loto tele ila tolo ngā lua wha vai taimi. Ia e nai timu nisi o taimi le nule o Dunedin ma Queenstown vai ele mato le lai nisi o taimi. Tolu te munga ina vekako le maulano le fuole malulu to e se tasi le nule o ina vekako. Ia o whamawina i Queenstown o ea mawhanwhana sifuru le lima whamawina i Picton ma Blenheim. Tato whawhaile leo te rengo lea tunu nei aso le motu i matu nei e langi le lei le tau, nei pia ma Hastings, whasolo tua inu Umaia, Kespen, ia o Waipukurau, Mastone, Martin Bra, Wellington, e langi le lei le tau i le so. O pia iaina i timu e le tele luas furu iwan fo le vela luas furu whare mawhanwhana. O la ngoto i fo le lai le so Wellington e lima na le fiafi. E oso a e le la tai au le toi sifuru ma le ono minute i le valu le tai au a tai au. Fua le malulu whamawine Wellington e manutua o yoro i a sifuru tasi i whasolo lunga sifuru tolu. E a mawhanwhana o i sifuru wha, sifuru lima ma le sifuru ma le ono Wellington e manutua oi. Tala o le tai, ia mo la tau e whangoto le ia so manuia lo whaiva. Wellington e sua le tai, le ono le tai au nei, pe le tai le te au le sifuru lua i le awa uli. So e sua le tai le te au le ono na nei le fiafi. Poli lua, me lo fiso le vai tau e sua le tai, la tai le sifuru tasi le tai au nei, pe le tai, to e valu minute le lima le fiafi, to e sua le tai te au le sifuru tasi, po na nei. Tala nao le tau, ma le tala o le tai, mo le silifia le tunu. Ia, ma lo la fo ile anga lei, ma le fo ai le ulaf tupe. O le swingal nei o le tātou tupe a wafoi a lo walofu lai si o tātou watunu. E me se foi nei a inga o lo whatale mai Samoa. Ta sitala ni sila maua le tupe Australia e fumal valsene. Ta sitala ni sila maua le tupe fiti e ta la tol sene. Ta sitala ni sila maua le tupe Samoa ta la 5 sene. Ta la 5 sene. Ia ma ta sitala ni sila maua le tupe Amerika e 5 sene. 5 sene. Ia e fōringa mai o leo taupa lalo, ia le tūlanga o le tātou tupe, ia e malo lava le halofa male, anga le leine o tātou ainga. Tai. Ia malo lava, ia direct, a vero whamirianga o a sasoivua. Whamirianga, a vero whamirianga o as whanau maso i fua nei taimi, ia por nei fo i asfou, ia whamirianga mo le aso whanau o Julius a kui o Porirua. E whiriwhiri le loto le tangatalo na ala o Iova na te whātonuina le me e uia i uia. O le whawhitai e whafo i le atua sili ese o na olana tausinga, a anga le lei ate o le atali, we e au lia mai ei male manuia le atoanga le nei o lau tolu se furu tausanga o lau olanga. Whawhitai o na wana whamirianga mo oe, e ala iso si tiute o lo e ngaluai. Julius ia e tu mau pea i o winga tau sa fia. Ma le alofa iso si tangata, ia alofa pea le atua ma fua inis tau sanga whapene i lo wola. Wau tiute o whenga iai. E ui lava, tātou te leo mafuta e le nei i tono i le tātou ainga, e le nei vai taimi. A e le mawhaiuna whaangaloina oe ia te au nei lo tina. E le nei aso tā ua o lo wolanga. Manuia tele i al whamlatunga o lo tolu sifuru tau sanga tali
ma ia tu mau pea whaamanuianga le tua mo oe. Alo whaanga ele mawai mo oe le atari pele to tasi mai lo tina o saluvale. Mau a inga umalawa i sa moa. Ia manuia tele le asoifua po le aswhanau Julius aku i polirua. Ia o le vala ma le tina le mo moli mau na alo whaanga mo oe. E ilis whaamanuianga le na mai na nafi. Ia o le whaamanuianga o le aswhanau o ne ile asosfuru ono. Ia o le tausanga e tasiva fitu sfulu sa o whanau mai ai le neila lulangi. Le auauria mai ai i le asosfuru ono. Le lima sfuru lua o tausanga. Fo i elevi inga mal whaftai le tua ono lana tausinga ma la mpipuinga ia te au. Whaftai fo i o mātua sa o whanau mai neila lulangi tina ia vaonga ngā taiala ma le tamai ia sa nuu sia vau. Ia alo whaanga mai le whanau whapere tina ia uainu ia mata ma usa mato whawhine i sa moa. Ia o lela misi po o le tangata e ano las whanau o lima sifunu lua tausanga o le tamala na soifua le tausanga tasiva fitu sifunu. Asa sifunu ono yuni. Ia whapewe whafonga mai o ele na mai le whamanianga lea o neilo wa soifua. Ia manuia lo was whanau. Ia, lele. Ia, ole tus whaitau le pea las whanau nā leo tau mau atu le suafa ole. Ole susunga ia, talenga ia olo siona. Ia, lalai wainu ia mata. Mai le fio anga o fonga sa vai. Ia, manuia lo wa soifua lau sunga le li whailaunga. Le kalisia. Ole tus whaitau le nei, ia e wha lai awina i fo i lato umo o wha muna tuina o tau wasa soifua le nei aso. Ia e haperon whaitawina, mo mai le tuse a whailaunga, o lona mta upo e fitu ar whai upo e sfurma le wha. I nā fia ia i le aso e manui ai, ia mā fau fo i le aso e mālai ai. I nā fia ia i le aso e manui ai, ia mā fau fo i le aso e mālai ai. Ia manuia tele lava o tau aso soifua, a o le pese le tai nātu mo o tau. Ile atua ua unia mai
Tala fatu tato tunul nei foi tu la o fasa le ngol si fonga le mua o le te patu foi le ili tala fasa le pito le langi le yaso tato dia le sfurma le lima o uni o le solto sanga e tasiono no fitu o lu ai famuina ai o le fo mai falani o Dr. Jean Baptiste Dennis o ia le lu ai fo tala fatu le tunu fa malo atu so ifu le temi o se te pa foi le tu e tala o me foi de tupu la langi le yaso le so sfurma le ono uni te usanga mo vai o le solto usanga e tasi valu iva tasi na tofia il tangata lea o John Abbott e fai ia ma pale mia lona tolu o le malo kanata o le solto usanga te siva o tolu na fa vai el company o le Ford Motor Company o le tangata sofa ia Henry Ford na ia fa vai na company lea le o mai ele so ia o lo i pea company le Ford o lo tele la tu tavale sa no e fa fonga mai tonu se Ford ia o nei fa vai company na te usanga te siva o tolu ia pa o fo tuanga tong ia umala tavale o le solto usanga te siva te silima na fa vai ai tonu peltania le Women's Institute o le fa la tonga le fa vai na mua la vai kanata tonu o Stony Creek Ontario Canada ele tina sua ia Adelaide Hotless te usanga te si valu i fitu ia na vai le le tupu pe nei fa la tonga so soni tina ia wo atu na la po apolon tele fa vai na le sol te usanga te si te si mai tono petania o le aso nei te usanga te si fa fulu wa ve ai ele nu le Lithuania ma tunu wa fa vai na i se parti pos fainga malo communist government ia mo le taimi mua o le solta usanga te siiva fa o le tamale sfulfata usanga swafa ia George Tinney Junior ia o ia le tangata pitosili na laititi ua faasalaina i le oti tonu Amerika i le senaturi e luas fulu te usanga te siiva fa tupu ai na le sfulfata usanga faasala i le oti talo fai o le son tupu ai te usanga te siiva fa o le aso nei te usanga e te siiva fituono na alu el solo te ata maiti uli tonu Afrika i saute i Soweto e fa pea na matua fa ia leo so te ana i tamaiti e mafua mai ia ona o le vai o tūlanga tau o onga fa tu penga o onga mo mia nei tamaiti nei se so sani mai malo alu e lato so te ia na fa alafi la fa mamonga fa pea na luas fu tolu tamaiti na mali liwe yos fa inga ia leo tau fa le fa file mu so te ia fa mai tangata lau tele e luas e lau tamaiti na feoti ai ai fa mai ia to tele ni le ia lima se lau ia ua vea lo le aso le nei tausanga uma amata mai le fitu ono fitu lima a saua lava lea ia a fitu ono fitu valu o mai temi nei ua fa amamalu e Afrika i saute o le aso fa apitoa le nei o le autalvou Youth Day e mana tua i nei tamaiti uli ian tafana i leo manu i le so i Soweto i Afrika i saute o le solta usanga e tasi iwa valutasi na avatu e le Palestino Amerika na taimi o Ronald Reagan le whailonga leo le Cold Medal i le tangata suafa ya Ken Taylor e whapea o le ampasa leo ka anata i tutono Iran o le urua i tangata ese lea i leo se Amerika ua ave il whailonga lea ea o le Cold Medal le malo Amerika o na taluai sa i tangata Amerika sa loka ina Iran na taimi to ono ia o le lei o le ampasa leo ka nata i tono Iran na mafua ina sao e se mai tangata nei ia mawha sao ina ia manatu lo Amerika wa tau maono mea na ave ele whae longa tau aloa alo na malo tau sanga te siva valutasi o le sol tau sanga ilu afe ia na malia i Israelu o le a ia langolango le tula fono malo o whaatasi le National United Nations Security Council Resolution 5 ina ia ave sea umana fita mai le panona luas fulua tau sanga i fita a Israelu tono le panona. O le solta usanga lua fes fulu na aveila tunu leo Bhutan. Le nuu lea ili tu i saute o Asia.
Ia o le nuu mua le laulangi ua matua whaasaina lava se tapa. Total ban on tobacco. O le so na taunuu ai wha taunuu nai lea tunu o tausanga i luafe se fulu. Ia o tātou tala na, e toi maua le whapoponga te masani whaafitai lava. Se pese au alofa e tu sia i upu i ngawa i ai langona se ua pele i loto mama natu au ni alofa anga i ai ngama o ai ai mafutanga o balai o mao usu se pese mali Ese patu pula mona Ese patu pu fia fia Ese pa malu ai la mona Afa yo se pese Pamalosi au ia tu sia ini upu Paala e au ia whai mai fofo E pamalosi ai E ua whawai vai E tino male mawhau Au e ua mawhatia Manatua le tau lau Usu te pe se mali e Ese manaya Ese patu pula mona Ese patu pu fia fia Ese pa malu ai la mona Te mene ua tāre wale usmel whafonga I tātou tala mai sā moa. Hea o toi whaua wai leo tātou pese pēr mai a tātou tala fau. Ni tai au whaftai. O se whatālofa le tātou tunu o se whomad wile nei fo ia so fau. Ia o se whaopoponga whaawau le tātou tala fau mai sā moa. Usmai al whafonga. O le vaia so nei na whanga solo isia o onga mo le vaenga muli lo na fitu. O fe soa soani tau se le ni mo whaala po putonga e lua se lau wonu se fulmaleono. La tusi tau sanga mo se le ni malpo kalame malo au whatasi. Le Jeff ma le SGB. O fe soa soani tau se le ni ne mo ati nae. Mai malo au whatasi mo whaala po putonga I le atunu. Na whaavai mai masa mo I le tau sanga e lua fe ma le tolu. O le porkalame le nei o atu le 5 miliona tala Amerika lo na whaatupenga. Mo ia whaala popitonga e lua se la wons fumaleono o mai a sainia. Le foi wa nga I lo na vaenga whaiu. O le vaenga lo na fitu muli le nei o le nei whaasoa. E tasi te 5 miliona tala. Mo ila tau ia o lo o tutoi mai le porkalame na tuistalo sanga. E anga I umalava tuistalo sanga anga in porkalame whaata atia whaala popitonga. Mo swing o le tau ma le sio manga. Ina ia anti na e vaenga o whaalea ngaina. Ina ia malu pui puia. O le fionga le minista o sio manga puna o whaal natura. Le fionga toi sulu Cedric Schuster. Na ia whaaftaia malo o whaatasi mo ia fisoa swani. Whaatasi ei mal wha malo si atu. Ia ilanto o whaamnia ina le vaenga muli o le neipod kalame. Ina ia whaonga te tau lea vanoa. A wā polo keti sa tusi talo sanga ma ia I lalo nei fesoa swani. O lo fai ma siasia tu iei sui o lo fisal malo o whatasi sa moa. La tau te mata I tuina po o ngai luma. Wa fo iatu se isi fesoa swani ma le malo Amerika e tau latu le tuli manua Amerika. E le faletusi sa moe nele soni a pia. O nisi o meo lo o mana o mia e au fia ino foa o maenga tau lea o onga. Whaatase manisi o mea whale, e ne ia sanga wha alele ia le tuli manua Amerika te tonu le whale tusi,
e nei e whaalele iai su enga mo whanau wa aunga o loo anga i antu iai. E le tulimanu fwile Amerika o loo whaonga fuai le interneti mo whanau wa onga, ma so se tasi anga iai moana su enga mo le poto salalau. O le soani ni tawala mai le ampasa le malo Amerika i Samoa, wa wha mea lo whātu i le matanga ruenga wa onga ta longa maanga nuu. Whatase masitino i tupe mo por kalame wha wau le lumanai, e se furu maleono a whe tāla Samoa. Wa toi wha mautu mai le ampasa le malo Amerika i Samoa, le sanga wha mautu wino le lafia ngainga ma le malo Samoa, e una i ai le tūlanga tau ia o onga, mo whanau umau le atu nuu. Sau noa Jonathan Leo o le ampasa le malo Amerika, e matuata di tonu lo na malo, o le wha le leo le tūtau ia o onga, e mō tangata uma, tusa lava, po le ale matua le soifua. O le tū malo vai maunga leo lo wha ngā solo nei wha atalu nonga le komisi, e ilo ele whai ngā palo ta tele le antunu una se imawai antu nei, e sa ili ei fina ngalo le antunu, e nisi o vaenga i manatu le whai ngā malo, pe le uono te tau o na toi whai e ni suinga. O se tasi o vaenga na ese ei fina ngalo le antunu una wha alia, e na ia mawhai on te tala le awa noi te ngata sa molo a lalampa pa au ia tunu i fafo, e pālota mai ei whai ngā pālota tele le atunu, e le ta lima tau sanga. Pei ta ile tele o fina ngalo na wha alia, e le o se mata opo foule nei le atunu, mai leo tāpunia fo i le awa no mo so se sa moi atunu i fafo, e whaatino ai la lato wa ia te tau e pālota ai mo le sui e filifilia, pei tai, e au lava na malanga mai sa moi restala, ma whaatino ai la na filifilinga. O nisi no lato whaalia foi, o le mamalu o le tātou atunu ua nofo maui atunu i fafo, o lo pālota foi lato i ia atunu, mai ono le pālene le toe pālota mai foi sa moa. O nisi o fina ngalo na whaalia i le whaatanu noanga, e ui ina to tele atu tangata sa molo i atunu i fafo. Peitai, e leo i lato uma ua sitiseni i atunu, mai te tau lava o na pālota mai sa moa, ai ia whaia se whaingai whaingo fiai o na pālo te sao mai e whaonga ina upenga te whai langi. O lo whaata amilo le komisi e nuu maalala whanga, e sa ili fina ngalo i lea tunu i mata opu e whaata tau i le pālo te mai o tātu tangata wau mau i atunu i fafo, to e whaatu langa le ofiso whainga pālota, restalo vaenga wha upu whai, o sui o vaenga wha upu whai, o anga waa o tangata tau waa, no fō ta mai ta ili pāle mene pe toe wha au ngase se 4%, ma le sa ili fina ngalo le toe wha tūlangana o le lola pālota. O le whailo inga ta mai ta i pāle mia o mālo e lua New Zealand ma Samoa, le fionga fia mena o mi mata awha ma Jacinda Ardern, wa tui nātua i malewala au lia wha apitoa le fionga ia fia mena o mi mata awha, mo le ta mai ta i pāle mia o lea fo i antunu, e ave ai o ia mamalo wha alolongia i le aso mua au kusol tau sanga le nei. E wha amanatu ai le whai ngā pā anga le malo New Zealand ma Samoa o le Treaty of Friendship mai le tau sanga e awhaiv se lau ono se funmale lua na tūto tasi eilo tātou watanu. A o le whailoa inga ta mai tai pāle mea to o lua i le neiva yaso. E le ngantol toi wha amalo sia atili o le whai ngā pā anga le vāo malo e lua. A o le toi sila fo i le wha whaingo fiena o le whai malangatu o tātou tangata pe a malangatu i New Zealand, ai meisi o whanau moa awa noa skol sipi, wha pema awa noa e si lia male awhe mō le kōta, wha ta siei mga ruenga whawai taimi. Na sau nofia me, e te tau o na matuala langa ma wha mautua tili ngā ruenga mō le pui puingo sa mō mal Pasifika, mai suinga o ngongo le tau, ai wha pia foi i le soifua maloloina ma le tūlanga tau i awa o ngā. E pei o na sela fia, o New Zealand wa tele lo na sao le wha atu penga o le tele o ati na e Samoa, ma o se tū, e ma whana i pele whai ngā pā anga i le wā o atunu e lua. O tala fawia, manu te lina fuafonga la whenga e mo le tātou, tunu ni aso, whasoi foia.
Talo flava o whaapoponga mo talafau ma le si ufonga le laumua mo le nei tai au. O le aso siful ma le ono iuni lua whelua lua. E vave tanuu le maranga pe a tātou alo va'a whaatasi. Whaipatai tale lava. O se whaupunga na tau whaie le whaatono silo le CCM Architects, Kai Cleverly, le ngaluenga tele o le maota, ma le ofisa fōu le komisina sile o Samoa i New Zealand, lea na tatalaina i le asoana nafi, o le tia la ititi o le awhaltasi le awauli, na tō aitaunu o le pale mia o Samoa, le afionga fia mea Naomi mata afa, ina ua lala ta i le mamalo le auwala au lia, ma whaafeilo ia i tō manganu Māori le karakia, o le afionga le komisina sile o Samoa i New Zealand, le asipapali i Tommy Scanlon, na sauno i le whaafeilo inga. O pa ia o Samoa o ta oto a o se alau, a wā pa ia e le popo a o te pāfo i le solo. Pa ia whaale tāra la lei, pa ia whaale atunu, ma malu whaale malo, e wha malu lu atu o le arde au i ie sa whankalanga. Sa o se taimi ono matu atu leo sa o matu pala. Le saunoanga a le afionga te matai pānemia. E tau ia na vele ne awa noa o te whaatalofa ma whaafeloa i atuai. I lo o tōpa ia ma madu. Tālofa lava. Whaatalofa whapito atu le afio mai. La o fionga te matai pānemia. Tātou mārotu tō tasi o Samoa. La o fionga fio me Naomi Mataafa. Sa whaafilo ia fo'i le taitai o le sauninga le fionga bātele mā le kotufunga o le uwhaingaluenga pa ia le atua o sui o le māloni o sila i ona vaenga ese ai meise o Samoa poto. O se tasile o taimi pito tāu o le polokalame o le saunanga le tamaitai pālemia le fionga fia me Naomi Mataafa e whaate tau i le ngāluenga. O upu masani ala tunu mo se wha moe ua i manuia. Ua tini pā o le uto e pei o le whaiwa i vai. Ua tongi pā tau i le ave, ma ua ele fo i le matangi. Ina ua solo i tua ao na i nganga e. Ua patita oto le whepo, ua e malo le ngongosina, sa tofu i le vasaloloto. A upu fo i le tusi. O le wha moe ua tau nuu. O le la au lea o le soifua. E mamori atu le whaafitaitele i loutou wafi o mai, matala au mai. Ua maua ma mata ngofia i le nei whaamoemoe sa whauwao, whaupo. O tau pa ia sa mawhainga o le anunu watu whaatini o tausala. O le nei ngāluenga o ni pine whaamau te tele mo Samoa, mai le o se taimi pupu o na fufuai nai, pe o na sauno ai le pālemia. O le whailonga ina o le nei ofisa fau, o se tasi lea o pine whaamau, mosi o tātou watunu. Ai o se whailo foi i le soifua tauivi o tangata Samoa i tutonu o New Zealand. Sa amata whaatala noa le tātou ngāluenga nei le tausanga i lua fesfululima. Ina ua moli mawina le tūlanga whaale tonu sa iai le tātou ofisa tuai. Ua sili atu le valusfulu tausanga lona matua. O mafui e te tele i Kaikura i le tausanga luafes fuluono na whaaleanga ai nisi o vaenga o le whale tuai. Natalia e le malo. Le whautuanga le fionga i le li komisinasili a le asi. Ua te tau o na whaanga ioi le whausi e ino se tātou ofisa fau. O atau le ngāluenga na tūsia ina le CCM Architects i Wellington mai pe ona ta wal saunoanga le palemia sa umisa taimi o tatalia se pe mita mai le pule nganu o Wellington e fausia le ngaluenga ona le tulanga le ofisa e totono se sone o whaapitoa mo fale nofo mo tangata i Wellington. Sa mana umia malienga mai ainga uma o lo tua oi ma le tātou whanua nei. Ina ia mauti no ai e le a whaina o la tau fale i le taimi na amatai le fausanga o le ofisa. I le mawai o le pemita i le lua fesfuluiva, sa valaulia e loa tusi tarasanga mai company faufale. Mo le fausia ina o le tātou ngāluenga. O le company Wilson Construction mai Wellington. Na manu malo i taufonga, ma sa amata i loa le fausia ina o le tātou ngāluenga. I le masina o iulai le tausanga luasfolu.
Sa ele fuafuanga e whaamai aina le ngā luenga le masino mati o le tausanga nei peitai, talwai ona wa fianga me le whaamai o le COVID-19 sa le mawhai ona au sia le asini, ele i mai al ngā luenga pe ona sauno le tamaitai palemia, e ua whaonga le nei avanoa pe ona malanga mai e wha atino le wha moe moe pe ona tatala inai le ngā luenga. O le ata o le fale, o lo iai fōlinga, ma whaalinga e ata ni ai, nisi o tū maanga a Samoa. O le avanoa le leile nei e toi mamoli atu ai le whaafteitere, al tātou mālo, mo la o tau langolango mālosi, i ngā ruenga whai al tātou ofisa o le komisina sili, i le lau mua nei. Whaaftei fōi mo lo o tau alolofa, whai pēa, mo ainga o lo tāpua i mai i Samoa. Le palemia o Samoa, le afionga fia mena o mi mata afa. O kai cleverly le whaatono le CCM Architects, sa whai masui o e umana ngā lulu le polo keti, i le whaungo le ngā luenga fōu, le ofisa le komisina sile o Samoa i New Zealand. Sa ia sau noa i se tala oto le whaatinonga le ngā luenga, mai lawa i le taimina ulua i whaataati ai fuafuanga mo le ngā luenga i le lua festival wha, o le tala anga i le iai o le ofisa le komisina sile le no fuanga pe o iai nei, whaapea foi ilu i tau mawhainga tā sa wheanga iai, a o whauina le ngā luenga, o mawhai ona taunu o male manuia, ona o le pulu lima whaatasi pe ona saunoa cleverly, sa avela na whaamalo whaapitoa i le fionga le komisina sili, le asi papali i Tommy Scanlon, malana masiofo ia Joyce, whaapea lala au whai ngā luenga, ona o le langolango malosi, ma le ngā lulu e whaatasi, o se tasi o whaaianga whaapitoa na ia saunoa iai, o le sasunga le ia e se kia whai ngā, o se li i talavoma o se tama whanau o Samoa. Sa feso son tele ia te ia le ngā luenga, mai ona to mai nā o o inai le university ngā luenga whaatosiata, va ili vaenga te itasi umol ngā luenga, ai o le lolotolo na nganga ia na tū mānganu wha Samoa, malona nau ta ina ia tūla i maile nei ngā luenga, o le official komisina sile o Samoa i New Zealand, o lo o whaata mai ei fōlinga o lana nganu o wha Samoa. Na saunoa cleverly, o le tāua lea moia, ua tini matau noo, ma ua mawhai na whausia se whale mawhai e tangata Samoa na nga ia tu iei mata upu ese, ai mai se ia whaamau sali eise so tanga vāvala lata a mā loe lua. E vave ta nuu le maranga pe a tātou alo vaatasi. Whaifatai tale lava. Kai cleverly le whaatono o le CCM Architects. O le tamaitai palemia le fionga fia me Naomi mata afa, na ia tatalaina ma whailoina le maa whaamanato le ngā luenga. So ai malea se singai vaenga te itasi, o le ofisa fōru komisina o Samoa i New Zealand. O le nei ngā luenga fōu e tolo na whonga whale, ai ei ma le paka whaapito ta avali le vaenga pito i lalo, o ia whonga whale tolu. O le nei whausanga o lo whaata atu waito tino tā ua le anganu Samoa, i o na vaenga ese, ma o lo iei whamatalanga te itasi, o vaenga e fitu o le whianga inga whaawoa malo e lua, ma o mamanu lo whaonga ina, e mai le malu po le malo fia tamaitai, e whaamatala i le tala o le whianga inga whaawo, i le anga i atu isi te po le whale, o vaenga te itasi o le whausanga o le nei ngā luenga tele, o lo whaata mai e le whaau upenga, sina ma le tuna, manulua, nifo le malie, whailongo le whaawai tuli, malanu e whaasino i le siapo Samoa. O se ngā luenga mātango fie bei o na moli mawina, e le to tele sa awa iai i le asoana nafi. A o whaawa wai bea le asesinga whaalmalo le tamaitai palemia o Samoa le fionga fia me Naomi mata awhai tutono New Zealand mo le taimi mua. Sa ia avele whaaianga i le sao malo Pasifika i le taua mua le lalulangi ma le taua lona lua. Muliane, nasi ele maafa manatu o le Pukeahu National War Memorial ma le maafa manatu moa tu motu Pasifika te reo hotu nui o te moana nui a kiwa i le taiawana nafi. Masai te talainai fo i se maafa manatu whaapitoa na tāpena ina e Michael Tuffrey. E amana i ele au nanga Pasifika ma le tala wha solopito o lo ofusia wha tasi ai malo uma. O ana nafi na ua mai aile te tālanga le ofisa fau le komisina sile o Samoa i New Zealand na te uwa atu aile tamaitai palemia o Samoa le fionga fia me Naomi mata afa. Malana au malanga i Hawke's Bay,
Whailoa ia tuai I tangata whai ngā luenga le tunu o lo ngā lulu e le polo kalame o ngā luenga whaavai taimi le RSE. O vaenga umai o le asesinga whaale malo o le tamaita I pahalimia I le whailonganga o le ono sfultau sanga le o singa whiangai ngā vāvala la ta Samoa mani usila. Ma le ono sfultau sanga talo na tuto tasi le atunu o Samoa. Sa whaia le ava o le whailoa inga ma whailoa ia tuai le tamaita I pahalimia ia I la tolo ngā lulu e le taunga o whala au aina ma le taunga o la au o whaatoanga I Hawke's Bay. O le vai asoneina ia sauno ai, e ao na matua whaapaleni le leile a polo kalame a o wha ngā solo I leilo I longa le malo Samoa. O le fuafuanga au tu o le polo kalame, o ngā luenga whaavaitaimi whaatoanga I ni usila, e whaatatau mo I lato e leini ngā luenga I Samoa. Peitai, sa ia tunga lunga le polo kalame, o na ua awhie ngā luenga isi au nanga I Samoa, ona o le RSE, sa ia tautino le tāu o le polo kalame le taimi o le COVID-19. Ina ua afia au nanga tautu risi po o tangata ta whao mai fafo mai to tele I la tona afia I mga luenga ai o lea pol kalame sa fesosa ni tele I a inga I Samoa. Heo mai lea soa na nafi o atuli tolu afe 5 selau luas fulvalu tangata whai ngā luenga Samoa le RSE to tono New Zealand mal to tele lava o lo ngā lulue Hawke's Bay, Bay of Plenty ma Marlborough. E o atu I le 5 afe tangata Pasifika, o le aufoina atu iai visa no fo mau ilalo le polisi al malo New Zealand, e whaapale ni ele numero o Vanua. Sa le mawhai o na maua o na ole COVID se fuluiva, e silia ma le afe fit se lau o Vanua e o foina atu I tau sangata itasi. Mo tangata atu mo tol Pasifika sa tau fie ina ua amata le COVID se fuluiva, o le quota Samoa ma isi a Vanua, isi atu mo tol Pasifika, o le atu e amata ina le pol kalame le taimi tala whianga iai, Piona ta ui se pepa le kapeneta, e afe se lau a Vanua wha tau sanga mo tangata Samoa, tolu afe tolu se lau ele I whaongaina, ta ilua se lau 5 sefulu mo tonga mawhiti, afe 5 se lau a Vanua ele I whaongaina, ma le ta ifitu sefulu 5 mo Kiribati ma tau valu. Wa afa miliona le waitau au whai o tangata Pasifika sa tau vaine a Vanua, talo na matamai le waitau le afe iwa se lau ono sefulu. Ua whaatuptupla ia lava popolenga I le tele ngese o le ola o tamau a inga, e ono tupai se tūlanga wha le tono, a maise o le tele o tupe na whaalo I le tali atu le COVID-19 fuluiva. O wha maumaunga leo tele ngā o tupe maua lea tunu o mai ona vaenga se ese poli GDP, I te tono masina e tolu, e o mai a mati le o whaalauloina I le so, o lo I le tali tonunga, o le amawai nisi wha amauninga fōwa fianga o le tamau a inga, ona o le taua Ukraine, o whaafitau le whainga tau le sapalai o loa no le COVID, ma le siitia o le tau le soifuanga, po ta ua e whapea, e fōlinga mai o le atili whainga tā, mo le whainga malo le leipa, ona whaatalitonu le atunu, o lo solonga le leimia uma, I le vainga o le tamau a inga, na sauno le so upo le vainga whapawhai le National, Nicola Willis, wala ngone ainga umalwhainga tāle taimi nei, peitai, o whaamaumaunga I o masina e tolu e o mai a mati, o le ale whailo isa tūlanga whainga tā atu sāwhea ngai matangata, I masina ia whato a mawai atu, o le iai o le ola o le tamau a inga I le o, po o le lea yu se ngā I o le tamau a inga, o se tala whaanoa noa lea mo tangata whainga alwenga, whaapea mapisinisi, e tu sai maripoti. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. Te maula vanoi whaafonga telefone nei vai le tau nei ia o le olua sfultasi minute o te ai nei le valu si ufonga nei lau mua I Wellington. Ma lor ma futamai, ma lor ta ta pena te le ati munga lava yaso e le uva ia le matone la, ia ton foi pi to ta wanga I mai nei ti munga mata tai au, ia swinga ile si lua sfulfai tu la uluma, ia manuia o ngal whanau. Ioi, pe fōringa mai o le moe ta ua foi, toi foi tata le talo le tauma tuna. Tasi nei vai tau e se le popole ai o foi lea o pūrenga wha nua a foi lea a pitonu, whainga maro laiti. Ia, pe foi la ona e taua o le vai aso lente nei le vai le tele o ngā ruenga ngā lurua e le tatou porua sirikatu. Ona o le tūlanga lolo vai. Ia, pe la o le tele o latou se leni ma meo tupe foi e wha na paketi mo ngā ruenga whai. Le lai wha alu vai teimi nei ono o tūlanga, e le maalu fia sesi mo meo tūlanga o me tupu le na ile soifonga whannatura ni.
ia ai pe o le puipuinga le na tasi se vaenga le foi sa ta fa manatu fo nava ia sol fai ia a rolo wale tau ta pena le leine ta to mori foi e il mori wila ia matulanga mori nga o sui tulanga il te me pe pa wale foi na pe pa o nisi o ai ngan tau mai ia no foringo pa ola au e fa pena ia me se fo ta vale vai et foi le so pe le so lua ia na vai et le fia ore polo kama I paramata ia o fui mo ma o taile o ta foi le ai ona o le alu salutimu o le mfaina ia o le sa o ta vale pi o nga foi le alu wipi ia la to ta vale o so to lungo sa alu la to le pa u to no sa le is na fiel no ia le is na fiel va ven saule o la tio o la ki no lai e pelta ia o feta ia la e foi le el savili ma fai ia ono foi le tau si o la fai na pe alu 2 kilometri tu la to inga taudia to no fa mumori ia to la uma va pena e la pata ia ta to tu ai oni polevar a fai ia o le manino wa lisna fai ngo te fai e le manino lo va ai le awala le temio la alu ia o ma no si ma tu asu e le se va no te tu ia na su e se pito voi le tu langa e se feta va le moista va le tu e na fa tantan se matua I manino le ala te vai to ai lo le wa io nei la pata inga molita io sa le ia me se lava tu langa ve tau ni tai manuia le as o le va ia tu Australia o le to mana mia ni ufi fo fonga I mala va le amata tu le po tai au a le fu fa dia me tato le tio fa va malo ni usila e le to me mau no fa no le tato malo e le to mana o mia ni me ta o pre departure test me foi fai mo mola o test to ai wai pe sau fu me Australia fai test ia le sau o sau no wale sina me na matal non tu tol vai le son fu e si ta mana to fo I le Australia e tasi e pe 2 minuti na va vena fai na test ai tau na fast food valu tu la test ia me o vale titi na minuti an le tali ya sta mano ile sol ia o va person ti o fo fu ta ia e le tala fia la mo ta to ia la fe malanga le la fa ilo ni usi le to ma wa le le usi aso le va ya so por ve aso fo e le to ia na me o ia fi malanga le na pe foringa mai o le vainga na le lava sa le foi sa tato tala noa mai ai tero masino ia matau a mai ai fa mala matu langa le wo ia fo fo ma ma le malo ia o nei tu la forona o ma ve se tu la forona tas ave se le tu la forona ia no o ale o tato walu e ui o no le lava foi le o le lava valo ia mai ia isi foi vaenga o le fa mai I le tu langa o ia pole PA5 pole PA4 pole la tu inga ta o le au sentis ai le faialan to le faianta to polo kai pe o le mesai o le wa lava ta pena ia malo tai to ta situlanga o le tong fitinga tonu foi le wi fala au ia o mo fai tui ia ma tato soifua I rope o le fulu e se la to tato tu malanga sa mo sa to tongia la to pe fai la to test nei la ia o le la nga ini usi la tu langa na ia ai le o le ata se pe se vai fo le te milita ia 5 minute ia le o te al valu minute 5 ia nui te le fe ngalo nga matale ia so to tu le si fo le mo Oyo usili sili lava natule ali mau osa tele na mea ona vinga na menino I love alone valea tala ni wa utatu mawa ia faila ina ia manaya foi tu pode tu le tawi tali filo fama uni ia pese
tamaanga e pala au binai o e whanofo i le maasalafa. O tala ni ua o tatou maua i a whai leila i a manaia. Foi ele te pode tole tau i tali fie filu whamaoni. I a pese malie na te whate au le timua e sau le lao fie. Se pese manaia e whafie fie nai e tau au ina malaia. O usoa au whai pese ki au lutaia. Whatu mausu ni se pese se afe pule oi le whainga. Nei su e tupe malevi ina me e te lei whaia. Nei moli ai o e tau tau li ai o whaiva. O tala i uma o tatou maua i a whai leina i a maneia. Foi ele tupu a veto le tau i tali fie filu whamaoni. I a pese manie na te whate au le timua e sau le lau fie. Se pese manaia e whawhie fie nai e tau au ina malaia. Ia pese manie na te whate au le timua e sau le lau fie. Se pese manaia e whawhie fie nai e tau au ina malaia. E whawhie fie nai e tau au ina malaia. E whawhie fie nai e tau au ina malaia. O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. E le se tātou whaasilanga, ia e lua sia tātou whaasilanga ia o lo iai. I le awa tele ma le whaalo alo e whala ua tua i le pa ia ma le mamalu le mawhtanga so whaatasi e whaiwhi au Wellington e poli rua ma le Heart Valley, ia whapea o utou whalitua. O le a whaataunuina le tātou whaamavaenga malana fionga i le Komisina Sili o Samoa, Honourable Pali i le Asi Scanlon, ia malana masiofo i le Soluas Fururu o Iuni i le tūrai ono i le fiafi, whaia i le whakasa i Castor Crescent i Polirua po Kenneth Creek, se laus furutasi Castor Crescent i Polirua. Ia taluai ona o taimi mawanoa lana fionga ua le mawhaia i ona whaataunuina i le Asofa Reile se furufitu ia o Iuni e pei ona fuafuaina ia malefala o lava whaaftai sai nia laula wafono. Ia Malaysia tātou whaasilisilanga neus maia le whafonga. Whaasilisilanga. O le ale so poloa whaalupe fili mafua se langona vai vai. Ai o le a se i o u se e ifo i le vai paua malo. Se i mata afa tu umuringa o fausanga o le vaatele i o pa ia whaalanu ngata Samoa. E a mata mai i le ite o le malama i le mata saua.
se ia suruia le faitoto'o o le maota o nā whanua o ala o manu e le uia. O le paia lava lea i a inga ma o lātou tama, ai tainane le paia tele i a pule matumua, i tu au ma la taua a inga le tai ma le va au fonti. O te le tala leu foi i au paia wha le atua, au wale au whaingalu ngā tutofi a le atua. Wha ta alolo ia, ma ta oto wha la au mamafa u paia, o le la au taia, e leo ia i matangi, tu lo ia. Ai ua lolo matau ama, se leo vai vai, o le fono faufautua sa moa i Wellingtone. Ona ole whaai wina ai, o le tautua mata vela, a le fionga le komesina sili o Samoa i New Zealand nei, le fionga i le matua, le asi papali i Tommy Skellen, malana masiofo. Ua mātou whaatala uula atuai ma le whaalo alo tele, i le mamalu le tātou atunu i Wellingtone nei, o le a whaia le tātou wha māwaenga, ma le fionga i le komesina sili malana masiofo, i le afiafi o le asolua sifuma le tasi o yuni, i le itu lae ono i le afiafi, i le nofoanga nu mela fa, Resolution Street i Lyell Bay. So maia, tala mai a au, ma tātou mafuta, ma luru a au ma wha mawai ai, i le afionga i le komesina sili, malana masiofo, i le afiafi. Wha awhetai tele, sai nia le taitai fono, i le laulau a fono, a le fono faufautua a Samoa i Wellingtone. Wha awhetai. Ia e le whamanianga o le aswhanau le whatua taunu mai, whamanianga o le aswhanau o Julius Akoi, ia o Porirua, ua unia mailo na tolu sifuru tausanga le yaso, wha awhetai le atua ni tausanga tele o ia fua imo oe, i ia lo na suafipa ia i whamanianga ma wavenga uma, we au sia i lo wolanga, tu maule alofa ma ia taitai le atua o la asanga uma, mo le numanai ma ia fua i nisi tausanga stele tātou mafutai. Ia lo whaanga mai lo tama o Roy Akui, o outua whawhine ma ainga uma i New Zealand. Ia, mana ia. Ne se ala se wha le whamanianga le tina mai Samoa, e se whamanianga le tama i nei. Whapeti na ewe na tute nofo ina, ale mo mua tula u whamanianga. Tasi ilo na whapeo le tama, ia wau lo tina. Ia whapeo teine, ia pe ia wau lato tama. Whapena mo meo tina ia lato whanau tama. Ia wau a fo ilele ia tina ia lato alotama. Ia ai so i tama a mio le leiko tama. Ona na fisau ia i le fiafi le. Ei. Fai no vole expo, pe o le fai no ina i le kolisi le a tau. Tau. No ila na file fiafi. O le meno mai tau ina, o le tele o unanga e al malo na ia. O la tau su entra te whainga aluenga. Al mena leo le mole o ea onga. Ia o no ova ai e le tele o ngā aluenga, ia pela ngā aluenga leo le kamuta. Ia o tu whapea. Fe tu pulanga tātou le. O le tele o whanau whaskora sipi. E o i ngā aluenga ia i me tau soi fu maloloina. O le sila na ngā aluenga o nolo tu anafi. O whanga ia mamole au. Uia. E o tu tolu sifuru tu lai te whainga ruenga i lea onga le au. Ta maiti tangata mātua, so tangata, sini me lolo ta mano ia, e te inofi ausi, fiatu ia, no wola nei, e Pasifika ia, e la lea so atoa, e le isa mo, ia atal ta mano, o mātua, ta e lea sami so uma vani fo ili. Ia utana no le fuma ia, e mau vai aso yono e koleni ei, tangata e fia avea ma, ia oa a awa isi tangata. E to tongi umai la to vai aso yono. Ia tu fica whainga lunga tangata le o tolu sifuru i tū la, au whape. Atu la le rate au tō, ia, lusfuru lua tā la ino. Ma whau to tele o tātu tangata i le leili a au. Na lua ko leni sau loa instructor e avea mtangata a ole au. Ona na ia ngā lunga le lei, tele o ngā lunga sora. Ma lunga veloni, ene umian ko leni ala tau whaifuau ko leni nga ia veloni. Ole foilele ai o lewo mai tonua o ngaina ia. Foi le fai loa ia i tamaiti o lela a saune fai u tausanga. Ia po fia tonu ia le filifilinga tonu o le ngaluenga e tauna. Ia pe fōringa whapenale, a ma nei o le tele o wanoa mwhai o na filifili ia le tamaiti. Ai e foi lesi tamaiti te, foi lea lesi whanaue ai fisiri ai. E matua i ai lona ma fau le to ai ngaluenga o le mana o wa lo va ai
Ia, e fo tatu no pena e o ta fia ta me ti vai ngari. Ah. O na fila. E la nei si vai ngal so fo malo le sa CCTHP. E lo to le matu tele no am le fo mai I mana I vai ngari fa lo inga la una. O le tele o skolasipi ma mau ava no ese so fo malo lo ina. I fa mo monga le tutun. E le tele tanga ta Pacifica o ye tono la una. Ia o sa wala tani u a fo le lo to mata le no mal tina le ai. O le pe la tai le onos furpa sene o tatu tangata Pacifica le tonu o soi fua malo le. E ngā lulu ngai o le kilingi. Wha mai no o soi fua malo le. Wa pe talo whae nei tatu tina amta mao lo whae ngā lulu le. Ngā la wha nei teine. O le watu pulanga Pacifica le ama sa amore temine. Tu la mai la tau a matona lu I la tau. O le tele o ava no whae ngā lulu. Tele am no skosipi o ya onga. Ai, na matala no ila mastasi o fo mai. Ia, umai. Sa tala no nei tato li tio. Ta mai na la tala no msavelina le vai aso tio tu. O le tinale, o le whailanga PhD le University of Waikato. Oi sol. O vatu, oi sol I tai maa nei a tele. O vatu maa loa, ia mama ia, wha maa lusi au atu nei tatu tangatai. O le tele I o ava no matua. Ia, a yeisi a tali ima se a fine o whapalpala I nal fale. Alu I vai se poli teke, alu I siaki ava no maa avele a onga. Lua tolu fata usanga ya ongai fo I mai o lona lumana ina fa o tato e fa mo le tu e me uma o tato fo nga tato ngai oi o no fo wa eta o va nga le ina yo tato matua I tato tangata matua va ane fa fo le tu le tu langa I fa pe fa ma on so percent ya ele fa pe fo I ai pe o ina o le tape nanga le nana yo tato tu ana ma tatou vaenga le dau ngat pulanga le yei lunga la itite to tatou o tapenanga na le a fua mai le vanoa le o tapena e whainga malo mo tupulanga la lovoi e taun whaunga wa le tau watu la ofisi pena e wa ai po o mai o mai e se mai e tulanga po o whaala wa I tele tulanga o skolsipi po o yei ani skolsipi e whaapitoa mo tatou Tamiti Pasifika Fala o tele. Fala o tele. O le tele yo avano. Ia ua su ele tusi mo avano mas kolasipi fa pe oka. Si tas fa mu ia la ngatu pula. O le tala foi na si vai na nei. Me la to vai te mina onga. Ia student loan. Tongi al tangate o me nei la to tongi ia student loan. E pe vol tala fa linga le o talent no University Victoria. Tele o kolasipi. Ai o le ta u ia wa so ia. A fa isa kolasipi. Ai sa lilo ele ilo tato. Le la wo tato tangata Pacifica I to tonu au nanga se ele malo. O mai lo le fa sala la mo fa ino. No winga. E te tau ana in tato ta mai te umane le a onga fa university. Ele se pili tongia. Le se student loan. Ia, le se student loan. Le wo se le fa manuanga ia sa tato le mo le te le o tau sanga mo mai. Ia lo ne la ia mane ne no na matua. Ia tato nga lo fa fatasi. Ai fa na tu ia ne ia in fa malu si au ia. Ia vai foi numero ta tangata Pacifica le to tonu. O le mtanga luenga le soi fu malo loina. O le onos fu pasene, lo ingo le si fa su pasene. Tangata Pacifica la la te mo nga luenga le lunga. A le onos fu pasene o tangata ia. O le nga luenga ia I lalo. Sa. Ia. O dai matua ia. Na la tu sa menga su. Fa na wi soi fu nei. O to su ia mele. O le weta ua le vaenga le expori a onga. Ia te tonu e whapena fo il tele o isi kolisi tono le laumoni porurua. Me se fo ni usi lau pia maua mai ei. O avanoa ia le tau whai whai loi ma tau whai fo le e whai loi whanau po whea tonu e anga i ei. Ia lon soi fo. Le si vaenga tā ua le na tātala noa fo. Ia mori fo le tato manatu wha mātua. Mori. Fo le wa mafuta mai I le alu lunga se fulu fitu, se fulu ono tau sanga ma futa ma le afine ma le... Ai te wa fonele wa o te university. Ma tua vaenga ia, ele mwhaina alfia. Ia ai te o whame, o whela ai alwi, o le tau tēnei porua. Tātou moonga, ia onga I te University Victoria. Wa le, ia te o whapea, ma te maitia, ma iso te whia alu le University of Auckland, te whia alu I Waikato, o te whia alu I Otaku. Canterbury whapena. Ya, ole manatura le woso tato mato. Oi ele ai. Ele fai to. Ele fai wa pe wa nuti le fatto tinama ta man maftanga la wese tu. Ya ana va yo tato life tu na.
tu na ile foi le tulanga o to fama le fauto tanga po fesi nei me ane o tatu ta fia tat fana ona maftanga ya o le ftawe malana miti le ya male miti le pola na ko le mana o foi le tawo na au sia il fata usanga le lanu ya mane foi vi mai tatu fa so dem ta upui el so so ni foi nei ma tu e fa malu si au ia I fa na u tulanga le pola tulanga na ye la to fa pe foi so walo sa tau mo fai mai lava le u au sia el tapula asa le ma fo wina se ya mai pola le wala na u ye foi tamal wa ye le sia u na mata no Ele também tinha lá tu ainda Australia muito ula vale fa ngale putu sa ole ula vale tau ma fai le ola pe ala u fa u el time me la ti qui ma station université Australia e pe ya tato va ai tangata tato tu u lo le pe tu tato makka ma fa longa ina tangata le ma mautai ele nga ula vale ya tu sai ai e ya por kala mele tu tangata tato la tato ngalu ya le la ma ne ya la tala va pena vil mai tata no tolu va ni malu fatas tato fa so as vol ni ta ya va pe fu sai ui me la wala le to mo fainga me ngolo fu I so fu ya so ya le manu ya pa le la tala na tu fa me lu itau fu ni start ya wa matu le tato matu e foi na isi matu la I te le foi tau tau asaina tu le vai ngale le o pasi mai ya la to matu ya fa so mai so mai la tata to pese a fiango ta ya le to fu fitu minuti o tale le iva le tau le si fonga le mo a le se to fa le mo ya so tato la iti
Mama le venga pe atato pulpul lima fatasi o le pese mo le penino te fau e fatau I malu le malo sa moa. Ile la to foi nga luego fitau lo fenga ile aso mo le aso. Ya e fa malo fa fatai. O le fata longa mo le te matai pale mi o tato malo le sa fata no tato litio. Ma ne ye lava le fa mo no ina le fionga il te matai pale mia. O le se senga o le tau so I fuanga I nei ma sa moa. O le silile na avele fionga fa msanga o le tau so I fuanga le usi itia ni usila le fitu pasene. O e te ua sili le tamatai pale mia I lana mai tau so I fuanga sa moa. Ne fa me o le tala la tamai tolu tesi ma le tasi pasene. O le nomi, e tau mai, e tau ngofia tu sa moa ino I nei. E whaila la ta tala o le ala langa o tatu tanga sa moa le tau tal pensin. Ya o vatu I nei tau ainga vo so le tau ngofia maua o tau yamato. Tu so le wha mao ninga na tau mai, I tau ngofia tu le tau so I fuanga sa moa le ni. Tatu o le tau le pensini. A tatou whaalili ua le tolu tā la, lima sifuru tolu tā la whetu sifuru sene le o le pensini te mine. So I titi a ono tā la ma sene I sa mo.
Taimi nei la tau pensini sa mo, e tonu tala masene. E tau mo fie tele sa mo ilo tatou. Ia o le isi vaenga mata ina i le sau noanga foi le tatou, ta mai tai pāle mia le whatalonga le whai le tatou ni te o. Ta te fia fia ia. O le nganga whaafitai a tatou le alo lo whatu i sa mo. Whamena le sau noanga a fua ia i le wha i ma pangatia le lalo langi ato. Na whaapea a nei le matala atu o tatou lima i fua ia tu i sa mo. Ale mena mai tauina. Na alua i lunga tupe maua i le taimile na i le wha ia na over mafia afa piliona tupe al watu i tausanga. O kare au mafola. Malo o le whaftai na stato palmia le na la tu tatou interview. O le tau o le whaftai fo i le whionga le palmia ma le tatou si o sunga le pule talonga le. Ua mwhai na maua se avano fo le toe e toe fisiringia. Ma toe wha mautu ina i pea le tūlanga fo le o le tatou le mautonu le. I le whainga māloa me se fo o le tau se fo. Ma la tau fo pokala me ta whatau totola i. Wai moni ai. A tatou woloa la i le tau pensini. I le eila e le se tautala i le lito pensini sa mo. Tautatou. O a whani liu tatou tolu ta la leo sa wali wali anga ilunga le toi titi a ono ta la ma. O le leo ua ova malima ta la ma sen. Ia ala e pe fōringa whapena e pau ma wale ta whaftai di tūlanga o le. O le whainga malanga le no sauni. Ia le ala ua o tatou whalongo longo ai me le mautino le lavo sauno me ma whaata ua. O le tatou tu pese lau ata la o nos fulfitsu ta la le te la foi sa mo e foi le koe le kātar ko ale ke fongi ale lo matua ma to ina ma la mea ai le vai aso o le te le i al sao tatou i le te mau a inga o foi le o le tatou o tunu. Wala ki tongi mai tatou. Whapalo tatou ini. Ya, a whapalo ta leo tatou whalongo longo at foi inisio whela fo inga i tu malo. Ma tu atu vai lua ele man na o tatou palota. O le latou mau i siri o matamata atu lunga o penu soka i. Ia a tatou fia palota o tu samo. Tongi mai. A mai tau te on samo, whal palota te mai. Tong tā tele tu langa la uia tatou. Tā tele so tele tatou sao sa moa le mai tu. Pa wana la wala. Ai a fa pe ia te una lo mona tu na. Wai u te iro ele se me whaingo fie whaingata. Tau ta. A wai e tonu ma i male le whai mea tonu i me whapea. O le au wala lava e whai, pālo tana o tangata ni whāna nau sa mo. Te whele whiwhi al vanga le i pālo tana. Ai, o te tali tonu o whainga whapena wai o mantua o le ala wai tātou i al whāna nau sa mo, le i tātou Citizen sa mo. Citizen New Zealand, toi Citizen sa mo. Ai, maari e tele te whinangalo si tinana whamai. Lea tatou atu ai New Zealand, le mwhain tatou palota i New Zealand. A lea la mai o mai palota i a tatou. Whamalulu atu. La mai palota i New Zealand, le Citizen New Zealand. Ia, ai, o tali tonu, ia, e se taimi, ia, o mo meo, ta upu nā leo, uman whata, o to tasi fo ina manu lau ti. Ia, alvanga whaina, alwhainga malole i eina. Lea sa la to pispisa o ai. Ia, il tūlanga o whainga palota. Ai te iloa. O te ino e whaingata, o nei o mali temini, o le tau fufo an ma i le isa moa o le stala, o le stangata i le tu malo, le stala le isi tu malo. Lea o mai nei, lai whai le whatata nonga ma le tu malo vai maunga. O le a whai lai le whaino fufo le whawhitau ni le isa moa. I le whaino mai whafo e whai whafo, lai whai le tonu. Ia no winga e te le ngā tau no whai. Ia e tātu si e iste me luma ia. E tō telefoni tātou atunu i nei. Lau no ele tau o mai ni ala to komite o whainga palota i nei. O nei ei ofisa o ampasa ma meo komisina. Ia tunu i whafo. O i nai whaururu i a whainga palota. Whainga luenga. Ei fwoi tātou tangata tamari i le wai nei sa whainga luenga whainga palota New Zealand. E mwhai on whainga luenga. Fwoi la tau na i le sistema sa mo. Fwoi la wano tātou whalongolongo. O le asa o wala e whai e le palota i sa moa bewa peo le amanatu tātou malo sa moa palota tātou i whafo. O ila tau e te tau i louwhina ngā loa na palota. Ia, tonu wanu lima lu o whatasi, tātou whasoa nem tā upumana ia nā wae. Mole anga i luma, e iai, tari tonu lava, iai peta tonu fo ile iai. O le si fsile na fio ngā whamsanga i le tamaitai palmia. O mei o visa mauafua. Tele o tunu o lau langi e mauafua lava noa mai ni usile le ini visa. Lan me o le maua lo se ava noa e mai fua i tatanga te le ini visa. No fsile fo le fsile le iau pito.
A leo mai tau atu, o le popo lenga la i o atu no uia i Samoa, ma New Zealand, ai mai se Samoa. I o mai tangata i nei, ai le ini se nofo Samoa. A le, o le anganga o le fesili, e le whapeo mai nofo i nei. Uwe sau ta whao. Ma tau nia o a sau ta whao New Zealand, tau se lau fia e a para i lau visa. A le maua lau visa, e le toi maua lau tupe. Ai o tangata i tangata i Mexico, le liste le lau Tunisias. Ele ini visa e fai. No fale il passport, stamp sap. Ele ini visa e fai, ele isla to tupe ale vai visa. Ai pe o le nganga nai la mai tau foi i whainga malo. E musu e o mai tatu tangata. Vai lai ngā fa vai taimi. Tolu wafe mon tupu tangata sa mo le ni usila le taimi ni ngā fa vai taimi. O leo manatu tatu whainga malo. E toi teu mta upu lea. O le nganga la whanga fa vai taimi. Mo ila tau i le ini ngā luenga. Al mele o tupu. La ua fa ina ili teno ngā luenga i sa mo. O mai tangata i e whainga luenga whai a o ngā leo tangata na o ina. Ai tu tangata e le ngā. So le vaanga le ua sasi i le mta le mele. La tau fofo temi nei. O le ngā whai na leo mai, o le pauleo ngā o leo mai o leo vaanga tama maina. Leo mai langa ngā ai vaanga fwoi le wha pōngi sa i whainga kong kalate a tangata wha. I la tau nei o no. Kompani. Wai le avea fwoi le wha le lava vai ane le wha fonga le atunu e le isi se e le poto. Poto uma. A wa vele le mamla mo tatou leo mai tu langa tu singo ma le faita wino kong kalate ma. Ia o tau wha poni sa ia saini tu loa ia e whai atu. Ia alua lua le tonge le vai aso e atu to se lau tala le tanga ia. O umana tonge e mea umu whapena. Sa uni fo le kuota le wo ultana noanga al pal mia New Zealand sa moa e unu toi fo i mil tatou kuota le tau sang fo. Ia la toi la tatou wha fonga mai tatou tau fo. Tatou tala noa lea vili mai pe afia la fo so manatu mta upu lea a whai e palo tatou i whafo. La se whainga te manatu e whai e whai. Ia. A fonga mai tatou tala fo. O se whatalofo le tātou tunu se fōmanu ia nei fo ia so fōu. Ia o se whaopoponga wha wau le tātou tala fōu mai Samoa. Us mai al whafonga. O le vai aso nei na whanga solo isia o onga mo le vaianga muli lo na fitu. O fe soa soani tau se le ni mo whala popitonga e lua se lau wona se fulmaleono. La tusi tau sanga mo se le ni malpo kalame malo au whatasi. Le Jeff ma le SGB. O fe soa soani tau se le ni ne mo ati nae. Mai malo au whatasi mo whala popitonga i le atunu. Na whaavai mai masa moa i le tau sanga e lua fe ma le tolu. O le porkalame le neio o atu le 5 ma le 2 miliona tala Amerika lo na whaatupenga. Mo ia whala popitonga e lua se la wons fumaleono o mai a sainia. Le foi wa nga i lo na vaenga whaiu. O le vaenga lo na fitu muli le neio le nei whaasoa. E tasi te si maliva miliona tala. Mo ila tau ia lo o tutoe mai le porkalame na tuistalo sanga. E anga i umalava tusitalo sanga anga in porkalame whaata atia whala popitonga. Mo swing o le tau ma le sio manga. Ina ia anti na e vaenga o whaaleanga ina. Ina ia malu poi puia. O le whionga le minister o sio manga puna o whaal natura. Le whionga toi sulu Cedric Schuster. Na ia whaaftaia malo o whaatasi mo ia whasoa swani. Whaatasi ei mal wha malo si atu. Ia ilanto o whaamnia ina le vaenga muli o le neipor kalame. Ina ia whaonga te tau le avanoa. A wa polo keti sa tusi talo sanga ma ia i lalo nei whasoa swani. O lo whai ma siasia tu ei sui o lo fisal malo o whatasi sa moa. La tau te mata i tuina po o ngai luma. Wa fo ia tu se isi whasoa swani ma le malo Amerika e tau latu le tuli manua Amerika. E le whaletusi sa moe nele soni a pia. O nisi o meo lo o mana o mia e au fia ino foa o maenga tau lea o onga. Whaatase ma nisi o mea whale. E ne ia sanga whaalele ia le tuli manua Amerika te tonu le whaletusi. E ne ia whaalele ia isu e su enga mo whanau a onga o lo anga i antu iai. E le tuli manu le Amerika o lo wha onga fuai le interneti mo whanau a onga. Ma so se tasi anga i e moana su e su enga mo le poto salalau. O le so swani ni te wala mai lampa sa le malo Amerika i Samoa. Wa wha mea lo whātu i le matanga ruenga a onga ta longa maanga nuu. Whatase masitino i tupe mo por kalame wha a wau le lumanai.
e se furu ma le ono a fe tala Samoa. Wa toi wha mautu mai le mpasa le malo Amerika i Samoa. Le sanga wha mautu wino le lafia ngainga ma le malo Samoa e una i aile tūlanga tau ia o onga mo whanau uma le atu no. Sau noa Jonathan Leo o le mpasa le malo Amerika e matuata li tonu lo na malo o le wha le leo le tūtau ia o onga e mō tangata uma tusa lava po le ale matua le soifua. O le tu malo vai maunga leo lo wha ngā solo nei wha atalo nonga le komisi, e ilo ele whai ngā palo ta tele le antunu una se imawai antu nei. E sa ili ei fina ngalo le antunu, e nisi o vaenga i manatu le whai ngā malo, pe le uono te tau o na toi whai e ni suwinga. O se tasi o vaenga na SS ei fina ngalo le antunu una wha alia, ina ia mawhai on te tala le awa noi te ngata sa molo a lalampa pa au ia tunu i fafo, e pālota mai ei whai ngā pālota tele le atunu, i le ta lima tau sanga. Pei ta i le tele o whina ngalo na wha alia, e leo se mata opo foule nei le atunu, mai leo tāpunia fo i le awa no mō so se sa moi atunu i fafo, e whātino ai la lato wa ia te tau e pālota ai mō le sui e filifilia. Pei tai, e au lava na malanga mai sa moi restala, ma whaatino ai la na filifilinga. O nisi no lato whaalia foi, o le mamalo le tātou atunu ua nofo maui atunu i fafo, o lo pālota foi lato i ia atunu, mai ono le pālene le toe pālota mai foi sa moa. O nisi o fina ngalo na whaalia le whaatana noanga, e ui ina to tele atu tangata sa molo i atunu i fafo. Peitai, e leo i lato uma o sitiseni i atunu, mai te tau lava o na pālota mai sa moa, ai ia whaia se whaingai whaingo fiai o na pālo te sa o mai e whaonga ina upenga te whai langi. O lo whaata amilo le komisi e nu umalala whanga, e sa ili fina ngalo i lea tunu i mata opu e whaata tau i le pālo te mai o tātou tangata wau mau i atunu i fafo, to e whaatu langa le ofiso whainga pālota, restalo vaenga wha upu whai, o sui o vaenga wha upu whai, o anga waa o tangata tau waa, no fō ta mai ta ili pāle mene pe toe wha au ngase se 4%, ma le sa ili fina ngalo le toe wha tūlangana o le lola pālota. O le whailo inga ta mai ta i pāle mia o mālo e lua New Zealand ma Samoa, le fionga fia mena o mi mata awha ma Jacinda Ardern, wa tui nātua i malewala au lia wha apitoa le fionga ia fia mena o mi mata awha, mo le ta mai ta i pāle mia o lea fo i antunu, e ave ai o ia mamalo wha alolongia i le aso mua au kusol tau sanga le nei. E wha amanatu ai le whai ngā pā anga le malo New Zealand ma Samoa o le Treaty of Friendship mai le tau sanga e awhiv se la wono se funma le lua na tūto tasi eilo tātou watanu. A o le whailoa inga ta mai tai pāle mia to o lua i le neiva yaso. E le ngantol toi wha amalo sia atili o le whai ngā pā anga le wao malo e lua. A o le toi sila fo il wha whaingo fiena o le whai malangatu o tātou tangata pe a malangatu i New Zealand, ai meisi au whanau moa awa noa skol sipi, wha pema awa noa e si lia male awhe mō le kōta, wha ta siei ma ngā ruenga whawai teimi. Na sau nofia me, e te tau o na matuala langa ma wha mautua tili ngā ruenga mō le pui puingo sa mō mal Pasifika, mai suinga o ngongo le tau, ai wha pia foi i le soifua maloloina ma le tūlanga tau i awa o ngā. E pei o na sela fia, o New Zealand wa tele lo na sao le wha atu pengo le tele o ati na e Samoa, ma o se tū, e ma whana i pele whai ngā pā anga i le wā o atunu e lua. O tala fawia, manu te lina fuafuanga la whianga e mo le tātou, tunu ni aso, whāsoi foia. Talo flaval fa boponga mo tala fo male si ufonga le lang mua mo le nei tai au o le aso sful male ono iuni lua whelua lua. E vave tanuu le maranga pe atato alo vaa va atasi. Whaifatai tale lava.
O se whaupunga na tau whaia le whaatono sile o le CCM Architects, Kai Cleverly, le ngaluenga tele o le maota, ma le ofisa fōu le komisina sile o Samoa i New Zealand, lea na tatalaina i le asoana nafi, o le tia la ititi o le awhal tasi le awauli, na tō aitau nu oile pale mia o Samoa, le awhionga awhia mea Naomi mata afa, ina ua la ta i le mamalu le auwala au lia, ma whaafeilua ia i tō maanganu Māori le karakia, o le awhionga le komisina sile o Samoa i New Zealand, le asipapali i Tommy Scanlon, na saunoa i le whaafeilua inga. O pa ia o Samoa o ta oto a o se alo. A wā pa ia le popo a o te pāfo i le solo. Pa ia whale tāra la lei, pa ia whale atu nu. A malu whale malo. E wha malu lu atu o le le au i ie sa whankalanga. Sa o se taimi o matu atu leo sa o matu palapala. Le saunoanga a le awhionga ta matai pānemia. E tau ia na vele ni awa noa o whata alofa mwhawhelo ia tuai. I lo o tō pa ia ma madu. Ta alofa lava. Whata alofa whapito atu le whio mai. Na o whionga te matai pārmea. Tātou mālotu tō tasi o Samoa. Na o whionga whio me. Naomi mata afa. Malau o malanga. Sa whaafilo ia fo i le taitai o le sauninga le whionga bātele mā le kotufunga o le uwhaingaluenga pa ia le atua o sui o le māloni o sila i ona vaenga ese ai meise o Samoa poto. O se tasile o taimi pita tau o le polkalame o le saunanga le tamaitai pālemia le whionga fia me Naomi mata afa e whaate tau i le ngāluenga. O upu masani ala tunu u mo se wha moe ua i u manuia. Ua tini pā o le uto e pei o le whaiwa i vai. Ua tongi pā tau i le ave, ma ua ele fo i le matangi. Ina ua solo i tua ao na i nganga e. Ua patita oto le whepo, ua e malo le ngongosina, sa tofu i le vasa loloto. A upu fo i le tusi. O le wha moe ua tau nuu. O le la au lea o le soifua. E momori atu le whaafitaitele i loutou wafi o mai, matala au mai. Ua maualunga ma mata ngofia i le nei whaamoemoe sa whauwao, whaupo. O tau pa ia sa mawhainga o le anunu watu whaatini o tausala. O le nei ngāluenga o ni pine whaamau te tele mo Samoa, mai le o se taimi pupu o na fufuai nai, pe o na sauno ai le pālemia. O le whailonga ina o le nei ofisa fau, o se tasi le o pine whaamau, mosi o tātou watu no. Ai o se whailo foi i le soifua tauivi o tangata Samoa i tutonu o New Zealand. Sa amata whaatala noa le tātou ngāluenga nei le tausanga i lua fesfululima. Ina ua moli mawina le tūlanga whaale tonu sa iai le tātou ofisa tuai. Ua sili atu le valusfulu tausanga lona matua. O mafui e te tele i Kaikura i le tausanga luafes fuluono na whaaleanga ai nisi o vaenga o le whale tuai. Natalia e le malo. Le whautuanga le fionga i le di komisinasili a le asi. Ua te tau o na whaanga ioi le fausi e ino se tātou ofisa fau. O atau le ngāluenga na tūsiaina le CCM Architects i Wellington mai pe ona ta wal saunoanga le palemia sa umisa taimi o tatalia se pe mita mai le pule nganu o Wellington e fausia le ngāluenga ona o tulanga le ofisa e tutono se sone o whaapitoa mo fale nofo mo tangata i Wellington. Sa mana unia malienga mai ainga uma o lo tua oi ma le tātou whanua nei. Ina ia mautino ai e le a whaina o lātou fale i le taimi na amatai le fausanga o le ofisa. I le mawai o le pemita i le lua fesfuluiva, sa valaulia e loa tusi tarasanga mai company faufale. Mo le fausia ina o le tātou ngāluenga. O le company Wilson Construction mai Wellington. Na manu malo i taufonga, ma sa amatai loa le fausia ina o le tātou ngāluenga. I le masina o iulai le tausanga luasfolu. Sa ele fofuanga e whaamai aina le ngāluenga le masino mate o le tausanga nei peitai, talwai ona wa fianga me le whaamai o le COVID-19 sa le mawhai ona ausia le asini, ele i mai al ngāluenga pe ona sauno le tamaitai palemia, e ua whaonga le nei avanoa pe ona malanga mai e whaatino le whaamoe moe pe ona tatala inai le ngāluenga.
O le ata o le fale, o lo iai fōlinga, ma whaalinga e ata ni ai, nisi o tū maanga a Samoa. O le awanoa le leile nei e toi mamoli atu ai le whaaftei al tātou mālo, mo la o tau langolango mālosi, i ngā luenga whai al tātou ofisa o le komisina sili, i le lau mua nei. Whaaftei fōi mo lo o tau walolofa, whai pēr, mo ainga o lo tāpua i mai i Samoa. Le palemia o Samoa, le afionga fia me Naomi mata afa. O kai Cleverly le whaatono le CCM Architects, sa whaima sui o e umana ngā lulu le polo keti, i le whaunga le ngā luenga fōu, le ofisa le komisina sile o Samoa i New Zealand. Sa ia saunoa i se tala o to oto le whaatinonga le ngā luenga, mai lava i le taimina ulua i whaataati ai fuafuanga mo le ngā luenga i le lua festival wha, o le tala anga i le iai o le ofisa le komisina sile le no fuanga pe o iai nei, whaapea foi ilu i tau mawhainga tā sa wheanga iai, a o whauina le ngā luenga, o mawhai ona taunu o male manuia, o na o le pulu lima whaatasi pe ona saunoa Cleverly, sa awela na whaamalo whaapitoa i le fionga le komisina sili, le asi papali i Tommy Scanlon, malana masiofo ia Joyce, whaapea lala au whai ngā luenga, o na o le lango malosi, ma le ngā lulu e whaatasi, o se tasi o whaaianga whaapitoa na ia saunoa iai, o le sasunga le ia e se kia whai ngā, o se li i talavoma o se tama whanau a Samoa. Sa feso son tele ia te ia le ngā luenga, mai ona to mai nā o au ina i le universite ngā luenga whaatosiata, va ili vaenga te itasi umol ngā luenga, ai o le lolotolo na nganga ia na tū mānganu wha Samoa, malona nau ta ina ia tū la i maile nei ngā luenga, o le official komisina sile o Samoa i New Zealand, o lo o whaata mai ei fōlinga o lana nganu o wha Samoa. Na saunoa Cleverly, o le tāua lea mo ia, ua tini matau noo, ma ua mawhai na whausia se whale mawhai e tangata Samoa na nga ia tu iei mata upu ese, ai mai se ia whaamau sali eise so tanga vāvala lata a mā loe lua. E vave ta nuu le maranga pe a tātou alo vaa whaatasi. Whaipatai tale lava. Kai Cleverly le whaatono o le CCM Architects. O le tamaita i pāle mia le fionga fia me Naomi mata afa, na ia tatalaina ma whailoina le maa whaamanato le ngā luenga. So ai malea se singa i vaenga te itasi, o le ofisa fōru komisina o Samoa i New Zealand. O le nei ngā luenga fōu e tolo na fo ngā whale, a iei ma le paka whaapito ta avali le vaenga pito i lalo, o ia fo ngā whale tolu. O le nei fausanga o lo whaata atu waito tino ta ua le anganu o Samoa, i o na vaenga ese, ma o lo iei whaamatalanga ta itasi, o vaenga e fitu o le whianga inga whaawoa malo e lua, ma o mamanu lo whaongaina, e mai le malu po le malo fia ta maitai, e whaamatala i le tala o le whianga inga whaawo, i le anga i atu isi te po le whale, o vaenga ta itasi o le fausanga o le nei ngā luenga tele, o lo whaata mai e le whaau upenga, sina ma le tuna, manulua, nifo le malie, whailongo le whaawai tuli, malanu e whaasino i le siapo Samoa. O se ngā luenga mātango fie bei o na moli mawina, e le to tele sa awa iai i le asoana nafi. A o whaawa wai bea le se singa whaalmalo al tamaita i pālimia o Samoa le fionga fia me Naomi mata awhai tutono New Zealand mo le taimi mua. Sa ia avele whaaianga i le sao malo Pasifika i le taua mua le lalulangi ma le taua lona lua. Muliane, nasi e le maafa manatu o le Pukeahu National War Memorial ma le maafa manatu moa tu motu Pasifika te reo hotu nui o te moana nui a kiwa i le taiawana nafi. Masai e tatala inai fo i se maafa manatu whaapitoa na tāpena inai Michael Tuffrey. E amana i ele au nanga Pasifika ma le tala whaasolopito o lo ofusia whaatasi ai malo uma. O ana nafi na ua mai aile te tālanga le ofisa fau al komisina sile o Samoa i New Zealand na tu uwa atu aile tamaita i pālimia o Samoa le fionga fia me Naomi mata afa malana au malanga i Hawke's Bay. Whailoa ia tuai i tangata whai ngā luenga le tunuu o lo ngā lulu e le polo kalame o ngā luenga whaavai taimi le RSE. O vaenga o mai o le asiasinga whaalamalo o le tamaita i pālimia i le whailonganga o le onos fultau sanga le o singa whiangai ngā vāvala lata Samoa mani usila. Ma le onos fultau sanga talo na tūto tasi le atunu o Samoa. Sa whaia le awa o le whailoa inga ma whailoa ia tuai le tamaita i pālimia ia i la tolo ngā lulu e le taunga o whala au aina ma le taunga o la au whaatoanga i Hawke's Bay.
O le vai asoneina ia sauno ai, e ao na matua whaapaleni le leile a Polo Kalame, a o whaanga solo i le iloilonga le malo Samoa, o le fuafuanga autu o le Polo Kalame, o ngā luenga whaavaitaimi whaatoanga i New Zealand, e whaatatau mo i lato e le ini ngā luenga i Samoa, peitai, sa ia tunga lunga le Polo Kalame, o na ua awhia i ngā luenga isi au nanga i Samoa, o na ole RSE, sa ia tautino le tāua le Polo Kalame le taimi le COVID-19 fuluiva. Ina ua afia au nanga tautu risi po o tangata ta whao mai fafo mai to tele i la tona afia i mga luenga ai o lea Polo Kalame sa fesosa ni tele i a inga i Samoa. He o mai lea soana nafi, o atu le tolu afe 5 tangata whai ngā luenga Samoa i le RSE te tono New Zealand, mal to tele lava o lo ngā lulue Hawke's Bay, Bay of Plenty, ma Marlborough. E o atu i le 5 afe tangata Pasifika, o le au foina atu iai visa no fo mau i lalo le polisi al malo New Zealand, e whaapale ni ele numero o Vanua. Sa le mawhai o na maua o na ole COVID se fuluiva, e silia male afe fit se laua Vanua e o foina atu i tau sangata itasi. Mo tangata atu mo tol Pasifika sa tau fie na ua amata le COVID se fuluiva, o le quota sa mo maisi a Vanua, isi atu mo tol Pasifika, o le atu e amataina le Polo Kalame le taimitala whianga iai, pe ona ta ui se pepa le kapeneta, e afe se lau a Vanua whaal tau sanga mo tangata Samoa, tolu afe tolu se lau ele i whaongaina, ta ilua se lau 5 mo tonga mawhiti, afe 5 se lau a Vanua ele i whaongaina, mal ta i fitu 15 mo Kiribati ma tau valu. Wa afa miliona le whaitau au whai o tangata Pasifika sa tau vaine a Vanua, talo na matamai le waitau le afe iwa se lau ono se fulu. Ua whaatuptupla ia lava popolenga i le tele ngese o le ola o le tamau a inga, i ono tupo ise tūlanga wha le tono, a e maise o le tele o tupe na whaalo i le tali atu le COVID-19 fuluiva. O wha maunga le au telenga o tupe maua le atunu o mai ona vaenga ese poli GDP i te tono masina e tolu, e o mai a mati le o wha lauloina i le so, o lo i le tali tonunga, o le amawai nisi wha amauninga fōwa fianga o le tamau a inga, ona o le taua Ukraine, o whaafitau le whainga tau le sapalai o loa no le COVID, ma le siitia o le tau le soifuanga, po ta ua e whapea. E wholinga mai o le ati le whainga tā, mo le whainga malo le leipa, o na whaatalitonu le atunu o lo solonga le leimia uma i le vaingo le tamau a inga, na sauno le so upo le vainga whapawhai le National, Nicola Willis, wala ngone ainga umalwhainga tāle taimi nei, peitai, o whaamaumaunga i o masina e tolu e o mai a mati, o le ale whailo isa tūlanga whainga tā atu sāwhea ngai matangata, i masina ia whato ama vai atu, o le iai o le ola o le tamau a inga i le o, po o le lea i o se ngā i o le tamau a inga, o se tala whaanoa noa le mo tangata whainga alwenga, whaapea mapisinisi, e tu sai ma ripoti. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. Ya malo lava le mafutu mai a voi tatu telefou le whapoponga lona lua, te maula mnoi whafonga ia i le awa uli. Ma tuol tatu tautua, ia tau atu lava i le tolu i le fiafi. Il mea, ya, tatu e vai, e le Polo Kalame mea soifu malo lo ina nei le se fulu. Tal noa to isa velina kasiano ia ma le tamata ifo ma ia Sarah Taptaala. Ta ua foli to mai awa ina i la tau nei mta upu tau soifu malo lo ina. Tufa mai mo tatou. Le atate iai lungo vai tau o tele o wha mai pes. Moila. Ia mana mi ana tele o fautuanga fo ie. Mai i la tau o iai to mai whapitoa ina ia pui ai pea ia tatou mai i le pesi o wha mai. Mala tuale, stoi nana o matou no le iso na fine ele ai kokoesi. Le ai kokoesi, ia. Mai e, nei fo, mai se o a fine ele ai kokoesi. O mafafo wako. O te rei no peini fo mai ele ai kokoesi. Mai e, se o a fine a nei fo mai wele ai kokoesi. To a le fitau ia. Nei, ai te le fesiri la i toino tonu, pe e se amea le in whapela na filosofia le. Ano po la fie to ina ule ai kokoesi no na finga va venga o por kokoesi. Tato tala noa, vini mai, o leo whanga solo le ilo ngai sa mo le palota. Ale asa o fina ngalo, pia, ua leo whano ngotu nei tangata, o isi i ta mo ene mana o palota, tato. Kua ku vai lua ia ia. Na, tu vai lua le si vai ngai tato. Ale ala so manatu iei, ea, ole afa pe,
e maua lava no tau te palota ai, o le ale whainga whai ele palota. O ai te tau te palota o tātou ia i whafu. Ia o nei vaenga na tātou whasoa le tolu walu lima lua o whatasi. Ia, vile mai tātou talatala no. Ia, o le a foi le ngore vaenga. Vaenga tā ua le sa tātou ia na fi mo mawina le. Le usaina o le mauta fou o le hai komisina, po komisina silio. O sa mo i nei inusilio. Mauta o tātou? Mauta, ia. Ma nei ei o le fale tu foi la tu le ei i tu langa pe nei le fale mua. Te tonu foi tele o tamam tina matua le fa fonga mai moto malau. Ia o le sa la to ia sa mo mawino foi fale mua. Ia le fale vole le fa fonga fale e fa tu nga lu. Fale la papa. Ia. Fale tuai. Fale tuai e fa tu nga lu mo walu. Ia le na mawana fi pe na vele lulu mo foi le lu afsulun. Le na la veia lo i kaikura. Ia na ma na e resto fa le la to fa fa. Ia to sta tala le weta ba la ule ko leina. Ia fa tal fatu ma lo so fua. Ma lo so fua ya o dua malo. Le va che le kau ke le ko se ba. Talo fa mali ya o mai o tina mutua. Ia mangi ya fa skai ma fa talo fa ku ya si dia la. E ma lo so fua la o fiona. Se fo me ma di piu to o fo lo fa so le mutua lo so fua e ma fo lo si fonga. Tena le vel fama. Le ai le level fama i wa ma ka i fu ma ko ma ku e fa solo ia le fa ko ali mo. Ma lo ya o mai tau ya tu ya stadia. Quel coquel si la fia si de la ena tu fu que le swing o scali le malulu. O malulu ku ngai lo Wellington. No. Oh, ia sa ola. Ola tawa ia tu na ia. Sa vili fo. Ia e ku ya so ia sa ka fa ya ku. Sa ka fa ngalu ngai Wellington ka ke muri ku o ka ka la po o o le malo se sa vili. Te la fia. E la fia. Ia ngai le ia vai ke mingi wa fa pe ngai ia ai le kukusa sa video ko inga I malo si sa video ko inga ia nga makwa po ale prampis le ko sa video ole o a mele to pa le mia fo la sa to va ai le matanga to pa mia fo le tu lai mai e ua to te pa lo ta ia o io le fuling o le ko inga au le ya ko o le makau le fu ko a fa solo la ko fu fuanga o le aka ke fa longo ko ai fu fuanga le va nga le pa ia e man ko fu o le pa la ko e pe ya nga ikangaka ne ala ka ke fa longo ko ai nga me manga nga yo fa ka inga ile makua fa ma ngia ke le pe makai ma was ia mo fu ma wala au sila Talusia ia va vena no fo ma o tu ai mari e man ku foi o le au ke ma wangi ole mta pule mate fsiringe foi le tu no la so mana to ti la matua o le tau tua tu fafo te la foto peisa moa ma e tau tua o palota a fa pe palota ta to fafo la so manatu le fainga o ai te tau palota ta to fa pe fen fai si o mi so fina ngalo o tinam tu o tanto tu malo fa fikai mol maka upu e onelo ke fie ngalu nga fa sala la usi di la e awai ka fao le po ma yo mai fa men manga yel maka upu tu fue le o se me fi fa sa e le ye se me vole ta fao a tonu a o tonu matu na yo e a tonu ne fa to lu fa na ile stay mi ta fao na te bita pena ta pena peo le viva se me le viva sa wa ma sania o ia vai te mi foi te vo lo te fa ai le fa pena la mato ai sa le angol ta ia fa malu aku fa malu o le aso le ngo ba nga le waksi la fia foi o ia la kaka ngoa ku ia si ia la ia wa ka si ainga ma ku so ia le si ia la ia fa ia ku ku lo la va pa o lo la me la tal no mai foi te o le va tu facilità do figa palot ia
Awa ko foi le va ku fa kai kai nga ia mala mai le fainga palo ka nga o nga yo uso nga yo ku fa fingela mala mai ko ai ngai sa mo le foi la ka ku ia ku a o ngi ia mala mai ka mala sa mo ngai kingi fingola ai nga e va ku ala la fo ku a me ai fa me ala ko de ka lo ngo mai ia ma ko le ma ke lo fingor ko inga le fa sa kai ku pusa le male palo ka sa mo o le ai ka ke fa ia ku ngai ai nga o ka nga ka la sa mo e mala mai le fingor me le ki me la lo ke si la fi sa mo o ka ko ngai ele pa fi ka ku palo ka ngai ka ma fa yang ka ko wo ka ko wo sa mo e palo ka ai a fai fo I ai ka kala le palo ka sa mo ngi ia ku ngi e ba ngai la le fai o le palo ka fo le nga o ka nga ka palo ka le la ko kus fo la sa mo na o la ko wa o mier kus fo la sa mo a o le fai ngi fa le palo ka se me fa ka inga a fai o otara a o le fai ngi fa le palo ka otara a mai ya se vai so aqua e o mai le official consula ma ngele mela ye official sa fa mo ya kiwe o mai nga palo kai ai fa nga solo fa pe ya o lua vai ya so ngai la ku ya la mar kai me o nga kai palo ka tu sfola sa mo ai nga or ku sfola sa mo a faila o le ya lo ku sfola sa mo lo ku sfola New Zealand a wa expire lo ku sfola sa mo e o lo vai ka la palo ka fa fo lo ku sfola sa mo Wai o le tula fono sit se dia sa mo e aule le malo sul tu sfola sa mo e se pe wa wala fa nau ai o tu le se watu pulanga o le mafai no winga la to tele ai la to fa nau New Zealand ma Australia va avol palo tale lo fi ngalo o tina mtu sa ole ia man ko foi o ia o sa fa la fa sa ni palo ka o re kai minga ka penga foi mo ko kus fo la ka penga ko nga ni ia wala fa ka nga fa per fa ka o ko welin ko nge ele aingi para palo ka fa ye polua nga I umai welin ko nge official high commission o ile lua de kolba ya so fa sa ngel pa ka kala mai palo ka nga ka nge fa pe yo la palo ka men usila ye ko kolba ya so wa fua ile ko akele male wa fo yo le lo aingi mer commission yo ale o lo manatu la tu sfola ola so manatu ye o tina matu o fina ngalo stasio tina matu fo ine fa pe o le mana yo la to ya nga va palo ta sa mo na ola to la fo tu pe sa mo la so fina ngalo ile fo fina ngalo ye se o mai fa pe o se fina ngalo singa fo kinga ai e kanga kala ke le la fo kupe ai ka kalo mo la ko ai ngai sa mo la ke ka kalo fo mo le mangui o le malu e ka kalo mo e si dia ku le sa or ka kalo ngai ro sa or kupe e ma fa ye kupe na fix me fa ngo fina ba ai le ma fa ye kupe na fix fa lo ngo ka nga ka pe or ka kalo ai o ta uanga mai o me fule o fa se kai o fe siri mai ku fule me le manga o me nga yele mala mai se ngo ngani e fia kus folau ngai ke ka fa wai mari Ninga le kasia ngal kus folau wa ka Canada awa o sa wa mai o sa lo le a fe se la u ba se fulu ngai ya ele ko fa fo wa lo kus folau sa mo ale la wo ma fa wa fa le palo ka e de fa fo wala mane tarsia au ma tu pe o tinare ai ngai sa mo po na la te vel vai ngatalo ya la wa ula ka kalo ya wa la fo ku pe le vai aso le ya fo ku pa ku ma wa ku pe nga la fo mai o le ale ngo nga sa wa yo fa ya ku oi fo ngo ka nga fai mai fesili mai a tase fa manato tu ngo na to ina malo matu o to nu wale ilo fo mo le ilo fo e ka mo ta sin ka nga kala ko wa ai wa sa pe ta mo fo se ai nga avisa no fo sta
Awa fo kasi sa ngo fol pakele. Oh. Ia ngo fasika mal pakele. Ia ngo fol pakele. Ia ol faya ku ama ila sika mota si kanga ka umango fol pakele avec fal mai ama ita si fel pakele avec kasela au kede fa do waf. Ano sa salva o. Ya beka. Kede fa do waf. Ma no fa tai e sele mane mat fa no longo fo ilo wa wa na me si o le tele o fa menianga foi lele au wala e mo fua ai o la sa fu tua mo ina to e fia malanga to stadia o tele manu ia fa pena ni te me stadia pe la sa fu tua mana ye le mele wa ka putu fue ma si de la e ko ke si le fia e manga o mia la mai au skalia kanga ka sa mo ngai dali tu nang ku foi fa mangu yanga wa ma wa ka ko ni sila ole ke o kiki a sila foi sila la e tu fue ko kiki a control sa mo me u mangi sila el Pacifica ele o maua ke le fa mangu yanga ngai o ngai kaule e mo ya le ko ke le sa mo pe a marcela wa fe ngai a sala la solo manga o mi le ke le sa mo ia o kangaka uma fio mai sa mo ngai ia mangkua fo e fa nga sa mo yang usila as a stepping stone o mai ngai Australia o le nga o le mai ngai a kele community sa mo ngai o le fa ngo fi fo ke le me ia mai fa nga ka nga lua o mai ngai o ngai le maua ngai nga luenga ngai ke lua fi ai o ngo fo ka kala au ka musika ai se foi la tu foi le nga luenga nga e me ka ule ki o fa sala wingi o la pe ngai ile ka ko community sa mo ngai o la le wingo lo sa no la manku foi o pe o fa ka inga o ko nga e ai ka ko radio sa mo e ki langi o le 531 e ma o ko nga e Wellington ele ma we nga fa mangyang a fa ya ma wa ia o lungo o Facebook ele consistis kai o te milal nei wa tauna e o le o la ve favor na te tau o te milal nei o le wa la fo i lu to mai i tu langa i o tau la na e sa ili lo vai ngale se o mai pitola au na tatu o tunu wa me se na Pacifica ina ia esa o lelea ai ma ngai foi e mai foi ko inga fenga foi lele e place mai nga a faila ko la ngai o sa ka inga se la foi sa ka inga a fail ko le kio nga a le se la ngai ma ngai foi ka ku ngai ko nga ka ku ia nga fa so o le mela ke o ko ka ke va ai lu al Facebook ele ko akele se au fa longo se au va nga join Facebook ia o ko ai onga ole o ke ka me ka wa ku pe e ile ko frequency ma ko app e kele nga o i nga ka lu nga ai afa pe fu ia mo se o nga consisting e ole makua manga ia o nga sa ko le tasi ka kala au ka musika ge wa ke le ku penge ia manga ia pe ia ba to fa longo ina wo ba Australia pe so malia tu le fu Australia lo ni ia mo le tu fa tai tele mo talong ai manu ia tele o tina fa po peaso le so fu ia tu fu ia mo ia e ke le nga le fa sukanga me nge ka le su ba dia a lo fa ku mangu ia le dua kiu ke maka wa lo do fa ngai fa finge ia fa so fu ia ma de ia no fu falen tala tu pea ia le ia o manatu nasi tala tu le vi me Australia ya ma le fa so me tato nei il palota le tapina pena ya tauna tato palota la finga fa il palota fa fina fa yo te le finga fi a fa lu se la mo tu po fi sa mo nei a fa ila ya va se la wo o kon tanga la fa il palota e ma le fa ma le finga lo tina ya mari le na ya mari o le fa nga la vale o fiso consula ma come sin e man tu fo le a to le le vai aspetto ma le lua vai aso fai palota le stala i tanga palota lo le na tanga le stala a fu ye a fa ye se la wa fe tanga sa mo ni usila ya va le palota se pe ya te le tu la sa mo fa fo palota ni usila le lo tanga le sa mo ya va le palota e a fu la ye o ko ni fa le palota te me le palota te le tu e tasi le tu malo a pe se fu no mo tu pu fa le palota
A fai la e o tasi le ofisa i tai. Ai, se ele o fila. Ele e tai o fi. Oi mana tua fo i le tūlanga o le whaatinonga palota i Samoa. Ele a toa se lua se lau afe len palota. Lau loa pe a maua pe na o se lau lua se fulu afe pea. Wai fuar fai tau au whai o le. Vanga le nalo menu fu tasi ele anga pa. E te sila la iei le whainga le na whai. Ai o atua le wai te mil palota e tua umia. Na i uana pong sa o ele si aso o tau whamako. Ai a tatou fua iei le whamiliona ni usila le anga vai palota. Ia, o le mena iei. Tasi ale aso, ele tasu tasi e, ele po au sau i whafoia. Iei ua. Talo wha. Ia, whakala waku le ngang whalor. Rau ka lenga si lia lai, ke sungan. Malo lau ta wha. Ia. Malo le, soi fu mungia. Ai lala, malo. Soi fu manuia, le topi tunu malulu. Malos. Ole maa ia yo maa kou. Ia. Ia. Sulu leila. E voi... E wanga ufasua ko yang afia samu mo foi la mari. Lo ngai ngola sa fa nga na si ro ngai ngo makai mo solo. Oi, sabsi e kasi a ve. Wa bra ko kasi malo mari se mai de ai. O mo solo e po. Ya ko kasi mai de o makai nga e de fa nga. Ya o sama ko fasua ko nga fi de be foi de e o de be foi de na ir ko karino le. O le palemia i le pōrenga i ai. Maka ko foi mare. Ma ia kere. Ya. Ai o le maka upure whaari mai. Ia foi e whakai pei alo saulonga le merenga whai e koe ngai mauri. O lo ufo i lea sa ufa mara au so o koe ai ufo i au kilangi i le mea ngi o le paloka. O lo uala ngonga e kakia i Samoa. Onga o pe o mena fai ko mali i le kai mile o veve singa de pa local kai mile ka ko i le o umako e kusa e pa local ka kai ngai onga o le ika sei kulo foi le i me e ku pu Samoa ma fika na ia le fai ngai ka ko dungole o Facebook ai le pa local i le mele ka unga o Samoa o laiva ai le ka kai so uma Mane mele ye foi dele la ko lo le awa pe me foi dele fai ku ngelo uso lai Samoa aloka i de kure a se me lo uso le ai o le ma ko ke do le mele ku punyi e ku mai pe ya ma ko ya e pe o le winga le o me foi le le ka ko ke a ka ko ya o ngi ka kala fai ngo yang ka ko paloka nga ar ke ni ka si palo ko ka ko fa pe ku lo le nga o sa so o ye fa u punga le foi le ya ka ko foi me ka ko ka ina pa pe o so ko do le ya go ko do me si pa pe le ku le mele fa ni ka ko ke palo ka u me le ku le ai le nga e ko kasi se ka ka le e ye lo ma fo ki ke de si ku le wa lo wa mo o ki le wa o se ku ai o ke au le ku e la ko ke alo lo fo de ma ka usi le malo e de che me o ye le me le si ka wa ku fa o le kai mi ngai pe o ngau si le u poema i le me le media le u fa ni oka o lai le ya le malo o ka ngaka ni le la ku fa le nga o kusa o ka ko lungo le social media le u ku po le me le lai solo le ale malo ya ka ki o ma fore kai mi o ku le pa ye ma o ka ika ka o ku fo ye ngai ku ai o ale kai mi ya o ka ka o su le malo ai su ya ka kai Samoa ia ka ngai da de me la o ye kai mi ni o na o ke le fa manguya e le fa pe ko ina le malo ko i fa ka ko ia ku le pa ye ma le malo o ye mo o ke le suinga o le ala ki mea o le winga le o lo mga o le palo ka Samoa ai a fia palo ka forka alu Samoa e pe le ngonga i maka upu au mai o le manga ia pe e ka ua ia le mele lo ko faima fa so mai mea ia
o ngā fo tele i a ka umi ngofu e kungu safo. Malo, la fo sa no ta fa. O le pio le nganga fo na ta tu tua e lima te ina la vai tu la fo no fa sa longa ni sila me vena what 12 fa sa longa le o an fa sia o ma tu solia tu la fo no fa sa longa. Fa ila fa sia. O no le nganga fo le o le ta tu litio. Ia aua ne fa vesia sa mo ona ma fu mai litio. A ia fa fa dia ima tu fa ta si ma vai ta pu nga ta ai fa tai mo no final. Pa ne no final. Le lei tu foi alo fa consiglia. Ja. Taftai. Ja, lof te net. Ja, so fu. Ja, so fu. Tai foi so mai tatu litio foni pesa ye. Yoi. Ina vai aso. Ta si foi le to e mama ile lo ya lo fa mai fa mo stato litio fa tai a mali. Tele tu pe mali ele o. O te apolo kalo te fo design do. Ole mana foi le ole fa so mai o tangata i lona lava fina ngata. Awane ia ina fue. E si tangata le si sui le foi le fa so le sui. Wa tofu lava tatou malangon. A ole tele ole foi le tatou ula e sui fatas. Ia ona mauela ia foi wa nga foi fa so fa peni e mau mai langono ila to o tautai fa tautai le malo. Ile awala e fai ele fai pele e fai ai a fai e fai ia ala fo wo ye ni metotia o te tonu ane le tonu no tapule la fa nga solo sa ile dingo finanga lo tanga te sa mo pa le au fia e pole ase mana no to tanga tala sa mo ia ta to le fa ia o finanga lo la lu le sa nei e mana ia ta to wo sa mo pa e finanga lo lu sa nei na ta to wo sa mo o te fa to la tala ile se pe fa ngo fiele le palo tato nga luenga e fai. Ioi. Luenga pe lima i le ono tau sanga tau fatu langa ai. Wa ya tato vai le ma ile mo sa mo. Palo tane ile si tu malo so tu. Ola i foi le ngoi le lola le si tu malo. Ele i fo al melna. Ya me so la to wal live na mali liu. Se vai ne fa. Ale la vai le spalo. Ele so le fengo fi. No winga la lo fa nga le stanga tala to fa me o la na. Ya e fa penale fa. Ya ono tu langa le fa maoni ono fa. Ai pe o le winga na la tale fatu stu sanga o tunu te tele fa peni le finga palota. Ia. Ia male po le si vai ngai taunto e tilo e le ofisa fai palota i samo. O le fa finga o fie o le system. O le vai nga foi o le awala e fai ah. Ina ia fa finga o fie mantu o le wa o la fo wa o sa mo tu langa o le teknolosi. Ia fa nga pe teknolosi na ia va ver na fai e fo i mai tau vai nga fai alo fat fo le tu ta to ti ta fo ta to au ina nei il fatali ai te o mai fa li fa mai mo el to se yo le sia ele pa lota sni usila sa fai lo te mana tua na malanga mai su yo ofisa pa lota sa mo le fatal no ta to li to po le ono ile iva tau sa talu wa fe sul liman na te man tua na mai ai yo lo sul ya ne sa mai fo e mata i tu lo wingo la wala fa ngo fi o le watu foi usila ma ustali e koleni ma fatulanga le lisi au wala e fai ia tato palota ia wene tupu le mele tupu mai samo ia e o le manatu o le sto ina palota na tangata na fana na usamo ia e fu le situ ia ele fie nel vara le fana va la votele la to sa o le tu o manatu fali to vala mai tato leina to lu valu lima lu fatasi tato fa som tato we vanita na ia pe nei vai na leo tato o leo nga mantua pe foi lá na tau lungo al Facebook lungo tato YouTube o le app lea wi tato fa so ia nga o tato sao a wal te fata no anga tau pula fe samo o to fono le tolo ya setem ia o le fontele le fa casa le wa tu ya setem ia ono tu langa o ye mata upu nga e le ma fai on tal no lungo mene o sum ale la olo tonu tonu ina ia pe taua ia tau ina o pe o to fafa to ina ia o tau puna o le tau na so ala pule fo le fafsaka inga to ina wan man wi o le kalisi no mana mio to malanga o to umola ta pena fo tele ta bese si fo ne lo mo
Ia, lor soi fuol tātou walau, whaftai lo walau mai, whaftai lo sai. Ia, whamalo lava I lausunga le oa o whapea fo'i le tofa ia sili ala e. Whamalo le taulangalanga I mea mana ia ma mea le. Whele sau lo walau? O inei Wellington e. O ia, lo lava, ia. Ia, o au. E tau tino atu lava. O le ua lima sifulu tausanga o lo unofo I New Zealand. Ai o te umia lava le tusi folau Samoa. E whaafowina lava lo utusi o lo ona o a o le Samoa uli uli. A o lo ulangona I le mea lea. E a wai lo ulangona. E au na tatou palota. O tangata Samoa moni. O lo ufo I tangata. O te nofo I New Zealand. Ai o te tautua lava I lo wainga I Samoa. Ia, o te la fotupe. O te alu fo I whaifa masinonga le ainga o lo wainga I Samoa. Ona o whape atu lea. O tangata I Samoa, o te le whai atu e a pe a. Ai le o le tele o tangata o ainga. Le wai whafo. E sili atu lo lato malama lama. I mea uma o lato o ainga. E te moli mawina le mea. Ona o lo walwatu. Toi tete se lau tau sanga. O tau mawhai le ainga o si o tama. I suafa o le. Ai ta lea I whafo. Pe mea o mātou le tataa. O mātou e tautua. O le ale mea na o whaia. Na o malanga I Samoa. Tu salava petele au tupe alu. Ai o te alu e whaai alu wainga. O le ale mea le waiai. O la le ua pese fia alu wainga. O la ua e alu wainga. Ma ua fo'i mai mea alu wainga. O mea la le o te whautua I nai. O te talia le palota o tangata atu I Samoa. O sa tatou o Samoa uli. O Samoa na tatou whananau. Pe whananau o tatou whanau nei. Aleanga o Samoa lava. Ia na paule o lau soso ni atu. O aina, tina, o le winga lau sino lau whautu loa. Awa pēla e palota tatou whafu. O aina ila tau e te manatu e te tau. O te manatu e te tau o na palota le lua sultasi a ngā ilunga. E pe whanau le tangata Samoa I nei, ai ole Samoa. A tatou te tilo, ua malama lama le lalolangi. A tatou te tilo I atunu tele. E tanga lava o na palota, pe te alu I whea. A o walu fo I Samoa, ai whai palota a New Zealand. O te alua e ali komisina a New Zealand o palota mai ai. Langa oa o le sitseni New Zealand. A oa o fo I o sitseni Samoa. Ia whaftai, Tai, ma lea whaso. Manuia le nei aso, te lua ngā renga, ia, whaftai. Alo whatu. Ma nei o le whingalo o le toto ole mai motu isatu. Suso le si palota e mafuelita. A whapoe whela palota lufu tasi pe whingalo tidari. Te lo te mitim tua le mamala mai Samoa. O ina le tau watu ai se manatu fo ilea ia ina e tātou matu o palota whanau. Lufu tasi o lisi lufu tasi le malama I le tūlanga fo le lo tūlanga o tātou nu. Ia mal tangata le la palota. Mal suafa mtai le la palota. Ia lo no winga la FCC li matua. Oi, o lo no winga la ua le o tasi fo ila male ia tau tangata. E te tau na malama mai. Ia vai o lo no winga la sa o lo foi no mela le tau mai. E o atu amal se lau a whenta, e le whina no. Ia e malo, o no tatou teimi. Le uta pena mal por kala me le soifua mano no ina le se fulu. Ia le la ma se atu le spotu lo tatou ofisa se e mai a se velina e tavel por kala me le mo le teimi ia whaftai tele le whafa wau tatou pese. Whaftai mo ila tau walau mai. Whaftai mo oi o le tapo i mai e uina i le walau mai alo e whafonga mai mo mai so se atu no. Manuia whea mga ruenga le tai au, whaftai. Casino le ti Apollo. Baila io se te nuota lo fai si ai ole tu ti ngai fu lo sau ile fale wa fia fu
nai fula hai o si o mata Pili o tamai ti malava lava ha o ngā Ale mawhai o na tu seni ai le ki tala mai o se le ona E tuli tuli e tu te tonu E tuli mai o e i fafo O pai e sau pale o ana o lo ma nama mai ma e alu i ai Talo fai tamuti po o ai o tu ai Tai o Tai o Tai o O le casino Tai o Tai o O ti tau atu O le casino le ti Apollo
lava ma le fa'alo alo ia le au noa I ese fo'i ia na mona Ta te pa'alo moni ai O Samoa na ta te mita mita ai Samoa no watu E pele oe I lo do toe O lofa apae Na tautino mai E o taitai E sababani ai Samoa no watu E pele oe I lo toe O lofa apae Na tautino mai E o taitai E sababani ai Samoa no watu E pele oe I lo toe O lofa apae Na tautino mai E o taitai E sababani ai Savali, anga iloa, mahitawina, fatulia, au savavali ia pia, metalumalu, watumule au faafu, ia tato savavali.
Ia e whaatalo whaata fo i nei vaenga o tai au, tātou po kalame o le si ufonga le lau mua, pe o nei e fo i le nei tai au o le astofi, ia pe la mon sila fia e ei vaenga e le mwhai o na whaatino i nei tātou po kalame ia solua ta itasi, ia pe a whai e lava ni si o tuatongia, me se fo i o nisi sa whaatulunga i nei whaatala noa ai, ai mo le tai au nei, ia o le o mātou whaatasi, ma le sunga ia se Yuli, fa le ula fatia lofa, ia whaapea fo i ma le sunga ia Sarah Taktaala, e whaatala noa ni se vaenga tāua, e mai se lava i le maisuka, pe ona talatan noa i fo i tele o Paul Kalame ua maea. Tā lofa lava ma lor soifua Sarah ma se Yuli. Tā lofa ma lor soifua, ia, se Yuli peia lele o ola mai lau microphone. Ia. Ia. Pamalulu atu ele malolo whaafonga ia se i tamu whai atu ia. Tātou so ta inga nei tai au, ia ona whoringa mai ele o māua leil taimi nei. Tao le lima, sauni loa, sina savali, anga iloa. Mahi tawina, fatu molia, au savavali. Ia, o tātou po kalame piona whaalaulo atu, leo la mātou talanoa tui malisunga ia se Yuli, whale ula whatia lofa i malisunga ia se Sarah Taktaala. Mālor soifua, tui whaatalo whaatu. Ia mālor fōre soifua Savalina, tālo whalawa li nei tai au mātou ngōwhia, po tātou au lia mai. Ia, whaatalo whaatu fōre le malu malpa i o le au whaafonga li nei tai au. Mālor lava le soifua maua ma le langi mama. Tālo wha. Tālo whalava. Malo. Malo soifua Sarah. Ie, whaafelo i atu ma le nganga whaalo le teile le mamalo le atu nupa. Il mamalo malpa i o si o tātou atu nupe le Samoa. Ia mata mai maunga te tele o i maunga iti. Ia le mamalo le atu nu olo ono pia i o tātou puulenga whaafalma i e lua i le Hutt Valley ma le Capital and Coast. Ia mamana tua fo i lātou, e mai sile loa loa le atu nu o loo whaapea o na maua mai la tātou pulo kalame nei. I lunga o le nei fo i a wala whaatikunolosi tele vavave. Ia ua o tātou mawai nei, wheiloa inga whaapea nei. Wha nei o na pō mālo soifu mau manlangi mama. Ia o wholo whatu fo i wau whaisi level o whaitau māsi nā fo i tātou te le toi wheiloa ai. I le au nanga mālo si al tātou Samoa Capital Radio po le si whonga lau mua i e whaafilo i atoi malanganga whaafitai tele. Ia ono le nei fo i awa noa matango fieu mwhai fo i ono tātou wheiloa i lumo no e lo tua no. Ia alo soifu maua. Malo lava ia talitonu ona e tātou te pisi lava ia ai le mwhai ona ngalo le whaamomoeta ona awa le tātou ola malolo ina ia mai se whai au nanga o lo o tau ngā pāti ai wā lava le ola malolo ina o tātou tangata malo alon sa ia mo le silifia lau whaafonga pe lava o mta upo o lo o anga iai le talanoa ma le saunoanga a tātou sui i le neitai au i o le ngase o le suka. Ia nei foi vai tau le o tātou i le tau malulu o taimi pito sili nei na le tau to oto se i to lou lava i le fale. Ia ma fai lava le tau mawhtanga o le ise savali i molo to tele o le malulu ai mai se le ti munga ma le matangi le fta o maatu. Ia pe o vaenga tā wana e au lava na toi wha manatu a tili i le suka ma le fua o le suka i tau nei lo wa aiwa ngalo a Sarah ma se Yuli. Lina taltonu a umi fo yona taatia se mata upu a umi fo yona taatia ia
Ia sia vaenga ia wa amata foi ona ngalo ma pefua ia ole te mitonu lava lali nei pe ona ia foi ia la tātou whaasua nei tae au ia ole toi la langa ma toi pou ia ma toi whamaite ina ia mawhai ona toi fotu mai nisi ma whauwhaunga lele ia ma nisi suinga a wā lava le aloanga i lunga ole lele ole vaenga o tātou mai suka mo i tātou lo wha maoni o mau e suka. Ia, ai mai se la e pe e tāua lava le tātou anga i moi vaenga o lo o iai ia a pūlenga a le whalmai. A mai se lava whalmai tonu i Wellington ma porirua taimi o le COVID. Ia, i le whengasolo ingo ngase o lo tau sāwali atu ia mai lātou lo whaata o toli ai. Taritonu e tāua fo i leo o moi vaenga ia ai tātou tele i o au ili ia tūlanga te tasi o le suka ma toi wha manatu vaenga tāua pe on tātou amata nei tae au. Ia whaftai mo le wholesanga, whaftai mo le tuala le fo i Savelina, ia pe o le o se tala vave atu, ia ma se o tonga lata mai fo ia, me se o le tūlanga i tutono le luto i whale o le whale mai Wellington, e o le ma Kenepuru, ia po ka pite o le ale tae e se tala, ia le pūlenga whawhalma i Hutt Valley o no lo ta o lua lava ia matu e se le whatinonga luenga o le a whapito lo tala noe whalma i Wellington ia e mai se o asia singa fo i mautanga senga se i Kenepuru i o le teimi nei pe o le wat a whai fo i o whingasoloa i ma whiawhio a ile mamalo le atunu i ni asia singa ia po le anga i mai fo i a lato appointments o lo tau sa vali mai ai tutonu i whale mai e lua o mwhai fo i o no lato vai le suinga ua whata oto ai fo i le whatinonga ngā luenga mua le suinga mua le ai mai tawina ua le oto i ai ia le toa tele o loo whai lava ia screening po o siaki fo i nei leo wanga i mai tutono o whalmai ia e pewa le oto i tele na ua ia le au whai ngā luenga sa whapea o na o la tolu lofi ma whatino ma lo te fo i lea vaenga ia wal te minei pe ona sila fia le malo le atunu ia wa tuli luma le ai o le o te roa ia ma wa matai fo ona Yesu inga i le tūlanga lava ia o le o onga o le li o le soifua malo noina ai mai se le whinga solo ai o e o lo malo losi ia mai o lo ngase o lo iai lava vaenga o lo o whapea o na maati ma oti ai fo i le vavaai a le whalemai la le ai tu mas tala whata i tai a whai o e tau savali mai tutono o whalemai Wellington po e tau savali ane fo i whalemai i Kenepuru mo sau appointments ia o lo iai lava ia a wala ma whai o na whesota iai whata i tai inga a whai o e mo umia ia lo awai ma se sisi tau soina la appointment po se lo mafaiona so soni fo i malango sua mai tonu la inga ia lo mafaiona fa le o taimi fe so tai to le fainga luenga ni mafai fo ona no fouta o le a e fio mai pe te su mai fo i ma se tasi o so lo a inga o le a fa pe ona lango sua no bingo a mata ona tatala ia a mata ona tatala le muni tapu sai ai foi le finga solo ai o le mamalo le atunu ai o lo o vainga nei ta o lo tu ia tu pe ma fa manatu mua o le fai o le mask po le punifonga i lo fea fio ai o le stafi no ao pe a fio mai ia o lo ia lava ia o mai tawina foi masila fia le mano le atunu ia baila au po o vainga foi o loo whaatui nai whangu nei ma waila au nei a wā lava le tafi no au pe a fio mai foi ia o le tanga whai foi ia aua ia whio ai i bubbles ia po li o a inga tai tō tasi i o loo whia whio ai ina ia mawhai lava o na malu puipuia lo tau mamalu ia malu puipuia foi leo whainga nuenga ia o loo whaapea o na whaatinoina lau au nanga mo loo tau mamalu ma le lau telo le atunu ia peo o se tala tu lea lata mai i le tu langa o le whaatinoina o ngā luenga ua amata o na tatala le mu ia po ua amata foi o na tau fiofi ia a tau whaamatuku ia tapu sa iai ia le pai taimi a o lutia foi ma lofi e tātou i le tu langa o le Omicron pe ona sa iai masina o tuana i atu. Ia pe mafuanga fo ina sa la ona tātou vala o nai masina e lua pe tolu pe sa ola tau mate se iuli ma Savelina. Ma loa le ono sa. Se iuli pe te fifa popo i le vaenga.
Ia tenu na ua tala atu e sera le ano fo'i o swinga o lo o iai vai taimi nei o tātou i te tono le whalemai. Ia ele ngata fo'i a Wellington, ia ai whapea fo'i kini puru nei, ia ai whiololo lava kini puru a wai le pistele. Ia ai pe ia o Wellington le ai tele ina autu iai ia tele o pesuia inga o lo o iai. Paingo fia lava kene puru a wai le o ele o tele na wā ia ni wards mo ni departments o iai i kene puru. Ia ai o lo tausia lava ia tu la fono lo iai ia wo ba ia fo'i le matango fia fo'i o tangata ia ngai mai te tono o whalemai. Ia o lo tausisi pia ia tu la fono o ei ona tuina atu ai me se lava le whaongaina le o mask ia ma le fuluinga o 5 ai le i ulu whalemai te tono o whalemai. Ia whapena fo'i le no foi tailua ia mi taile le vā i te tono. Ia ono ua usi stai mai pe o se mea ua amata fo'i ona whaingo fie ona ulu whale tu la fono nei te to i tangata ua uwhai fo'i sina le vā ona whai ia e pe a le whai e fo'i se mask e pe iai se mea ua ngalo asa velina. Mo i le leia sa o le lei. Ia, tonu fo'i o vaenga tāua lava na e taua na whaile mas ona o le ua tātou i le tau malu lu. Ia, ona o le tele fo'i o le pesi o le fulu. O le tala se tasi o tama sa tala noa fo'i whapea. O le anga i o le afianga o le fulu sa iei la tau ma la tau ainga po nai vai asa o tuana i atu. Mai talu na malanga mai nei New Zealand po le tolus fulu tau sango tuana i. Fato a ma ia le ia lo se fale ma ina taimi atoa ai o le la fai fo le covid ele tu nga e fewa ia ele e sa fiela to ai au le afianga le na afia le fulu le nei le nai vai aso to na iatu matua tinga ina la to ai nga e tele ina ele i ota mai tele a onga e ta oto e o le forma peila o vaenga ta ua na lua sau no ai pe o le tali pupuni fonga o le to anga e fulu ia au e pe mana i fo le toi wha amana toi o vaenga ta ua i o le tui o le fulu e mai se fo i po ai o lo o anga va e le taimi nei mo na i o tātou tangata Samoa manu o mo le avanoa Mana ia le whamanatu mai tu i Savelina o le e moni lau sau noanga ia wai o le mai tau wai o lo o lo lātou tau mai o le tūlanga lea tau infection prevention control po o tūlanga i wha mai pipisi mo se tala lata mai wha asa mo lata mai o lātou mai tau o le ato no le o le matau na filongia wha atasi ia ungo le fulu ia ele ngata fo ilea ia ua filongia wha atasi lava unga na le fulu ia ma le COVID ilo na winga la e au pia la o na mata i tu matai ia mai tau le leifo i na malo le atu no ia unga ina ia tau na pai whaia la tau siaki wai pe o le tele o maota fo i malawa ma a inga ta itasi wo o tu ile tu whai no a la tau rats siaki fo ina e ma whai o na whaia i lau siaki le whale au e le ia nga i lau ngaluenga ia po le a onga o waltai minei o lo tu mau pea ia tapu na a whai e te ngase whate te inga wa mau o il kōpiti. Ia le te tau ona e anu e se lo malo whale, te tau ona e mapu le lei lo a inga whaai loa i lau fō mai a lo a inga po o le matanga luenga soi fō malo lo ino o lewa positive lau test, lau siaki lea. Ia ona whapea po ila ona nofo e sea i to tono lo a inga. Ia mai se le li o to tonu lava o tangata o lo a inga o lo tono nofo whaatasi lona o inga. Ia tau si sia lava. Ile o abe sea la ia va inga na o le matawhai o ila na lau tele a tangata 5 miliona i tono New Zealand atoa o va inga la na o lo tu maupea. Ina ia o tato mata lai foi ia ma whaatino le mea ia ona whaatino. I le mole nofo le leo le lau tele o tangata le na o lo li o tatou a inga mo tatou i kalesia
ia o li o fo o ngaluenga ia ma fafo atu e mese i la tolu fio i pasi po lunga o trains no fo afi mo le lautele la leo le o e o funga o lo o finga soloa ia ma fio ai fo i le taunanga mo se tala fatai tai o le lo e ta wala tu langa i fulu ia moni sau noanga wal taimil nei o lo o le ua tatala fo'i ia tui le e fai fua o le fulu mo i lātou o lo anga waa ia a fai o lo tu fesili ia le tina po le tama ia po le toe ina fo tama matua po le tina matua po o le a lea vaenga ia o lo tatala lava ia ta o le fatou ai la o tau fo mai lo tau ainga o ina o lo tau la o mai ai ia lea au nanga ia malea fo inga luenga sosoani ma o tau mo i lātou lo anga waa o le tele o le criteria po e anga waa e whamatala ina mo i lātou wa ono sfu lima tau sanga nga i lunga ma o lo iai ngase tu mau lona winga ngase le mai suka ia o ngase o le fatu o ni ngase o mama ma nisi ngase e le mawhai ona tea e se mali tangata lea ua o le li o la le na o i lātou e anga waa ai mawhai ona i whatou ai ma o tau whatou ai o tau whalmai ainga ina ia wha maonia ma wha pea ona atofa ina ma wha atino le vaenga mo tau le tui la le o le fulu e ese mai le tui o le COVID. Ia, malo. Wa mana i ona o le ue le swinga le mo tātou tangata Pasifika, lima tau sanga nga ilunga ma Māori. Ia wa pe o to tele le ono lima anga ilunga ia awa matua i tele ele nei awa noa tā ua tu mai mo tātou le awa noa le leile nei e whai ele tui au noa masitotongi. Ia wa e whai fo istau tā o le ua si iti al tau o le soifuanga. Ia ai mo mia lava le whaongao nei awa noa lo o anga le mai le tom tanga luenga le soifua malolo ina. Ia whaatai e lātou e fo i o loo wa o ia ia se tau whama se moe lea tūlanga. Ia wa lava le nofo sauniuni ia po le nofo tā pena foi. Ina ia awala ne ina ia tau fiofi pea ma ia mawhai o na po lea le whengasolo ai o e mamai ti ngaina a ngase ti ngaina. Ia mamo mi ai le tau fie tuto no tātou whalmai. Ia e whaanganga mo vaenga mani ngase o lo mo mia le o whaata alise mai mamo mia le ngaloinga sosoani a ise taimi vami. Ia, malo whaftai. Ia, se i tātou anga ia tulolai le vaenga o le ngasol suka o na le ua le pena e saunua na ngata tātou tanoanga le masina o mati. Ia, a perila me o le ua iuni ia se i wha ngā solo fo imtoi wha amnatu vaenga tā ua nei. Mai se o tongol ngā luenga i tono le tātao le suka. Ia malitolanga o toi le vaenga mo tanga tātou mo tu Pasifika. A tal tono o se taimi mule mai. Mana ia fo ile mo ila tau o lo whaafonga mai e fia ini fesile to ina mai. Ia o le se taimi na tatalato le o le laina. Ia ai o lo whanga solo le talnoanga i vaenga tāua nei e esel tāua o ma tā upo nei o na o lo o fia tātou o la malolo ina. Ia mai salma isuka o lo o tele o tātou tangata Pasifika ia fia ai. Ia ele lei lava le manino malam la mai. Pe whaamana tu so o lava, ia ai tā uolo o tau longo atu pea ina ia no fauta ia i lewa inga. Ai o tūlanga nā, ia poani o tōngol ngā luenga fo i tono o tātou suka. Ia male tūlanga o toi lewa inga mo tātou tanga tātou mo tu Pasifika, whaamol mole, Sarah ma se Yuli. Ia, wel manatu o le afola atu ia se tala lata mai o le whaitau a whai. Ina ia mawhai ona e mo i o le au te lenga la tau ia le nā e mawhai ona mawhai toto a tātou te ulu whale atu ai ma nino foi i le tūlanga foi no mera ia malu ia i foi tātou i le tūlanga o le ngā whatia malo tātou mawhai ona po lea o le maisuka po le wha tele ngese mo i tātou e le i mau o le maisuka ona mawai ia o te ia e iai o le matawhai oi al matanga luengo soi fo malolo ino se tasi o la tau matawhai oi o le tau mawhai lea e poe maua mai se ata whaata tauanga i le lumanai pe fia le au whai o tangata la tau te tau mate o le a maua i le maisuka mai lea whai tau o lea tau sanga ma lea whai tau o lea whai tau o lea tau sanga
O se talalata mai la lua o lua tasi, tausanga ua tuana i atu. Sa iei le whaitau whaapea, i totonu lava ia o le ale tele lau tala noa te tala atu i Aotearoa atua ai pe o loo whaapito lau tala noa i tātou pito nuu ne e lua. Pōlenga whawhalimai nei a Capital and Coast, ia whaatase ma le Hutt Valley, ina ia whaau atoa i sina talvawe i lea tūlanga i tutonu lava o tātou pōlenga whawhalimai nei e lua, pe tu sama le lua sifun tolu afe, 5 se lau tolu sifun balu le au whaai o tangata e mau e mai suka. Lona winga, i le o le ta ai whaafala i le whaitau au whai o tangata Pasifika. A fuola i ai, pea ma le la taula lata lava le 5%, taula lata le 5% o le whaitau au whailana tangata e o tangata Pasifika. Lona winga, oi, whaasa o mai lau tala, mai le whainu mera na, pe tu taula lata le 5 afele au whai, whaafele au whai o tangata Pasifika. O loo maua mai i le o loo maua le suka le ta ai to tono le whaino mera lea toititi luas fulfaafe. Lona winga la afua i ai po se meo le o i le pe taula lata i se meo le 5%, i le au whai o tangata Pasifika, mai le whai tau au whai o tangata e maua i le suka i a tātou pūlenga whawhal mai nei e luan. A tu lai le loto e fōlinga mai o loo to tele ia tangata o loo mau mai suka. I se mato pito nuu nei porua. I se mato pito nuu nei porua. Pe a tu il tu langa o le whaata oto ina o whainu mera i to tonu lava ia o le pōlenga whawhal mai i le Capital and Coast. A tonu lao le lui e te tauna iai mo le anga i lunga. O le whaataua ina leo tātou polo kalame nei. Whaataua ina leo tātou polo kalame ia ma le whainga paanga fo ma le tātou le tio. Ia wa afua i ai lea whai o tangata Pasifika ia e nu e sili musa ma whaitau silia ia le whainu mero tangata Samoa. Nona winga la afua i ai ia a mawhai e le e a tātou polo kalame nei o na whai fo i ma whangu, whai fo i ma tua lalo ma mamoli se fe au mo le mamalo tātou atu no. Io i nai ma e a fua mai ai i a nisuinga le lei foi. Ina e mawhai ai ona o tātou tulia ia tulia o ta se aianga i luma ia wa mana tua foi o le maisuka a whaamaonia lo tangata. E le mawhai ona toi te a ese, se i wanga nā lava la le tangata o le fau le maua i maisoka e te le la le avanoi mawhai ona e toi le liwina ai le vaenga lea. Ia e o se tala whaatata tu le nā i le tūlanga o whainu mera, ma le tūlanga o loo mawhai e o tātou tangata o na pōlea, ia le whaafitau ni nei suka e pewhi ona iei situa lalo i taimi watua nai, mana tua o le suka o aunga. Ia fua mai ona o aunga ua le mawhai ua whaatupu mai i o tātou tangata pe a whai ua le mawhai o na pōlea i le taimi ua fuafua pa le taimi o lea ua a mata o na whaatatele i le tino o tangata lea ua whaamaonia lona mai suka ma pefo i o tua lalo i taimi o tua nai ia o le manatu ina ia mawhai o na whaifo i ma sao pe whaifo i ma tūlanga ina ia lui tawa i pe i tātou mo le anga i luma. Ia ele ngata i leo lūtou nofo leia. A o tātou au mawai le nei atu nuu o Aotearoa. Ia. Se yuli po iei sau whaau popo. Ia whaftai o nā ua o tele o na whaataati atu i Sarah ia tūlanga fo i o loo iai ia tātou whanmai nei vai tau ai mai sei foi ia tangata o loo maua i le nei aunga o le suka. A o sa vainga i ai whaatopitope le nei vai tau. Ai mai se lava le vai tau le nei o le teime le COVID. O le tele o admissions ia e mai nei ia e le mawhai lava o na misi le tangata o maisuka o ua lewa o na maisuka o loo admit mai tono whalemai
e tele lava la nisi whaafita uri e whiangai me tangata nei. Ona o le lei foi ona wa aia o lātou suka le whali. Ia ele ngata i lea, ele o whaamaoni foi ia lātou tonga fitinga i pio whala au, a whai foi o lo le insulini. Ia e tasi le nā vaenga. O lo wa aia pēr lava la le tele o admission sia au mai ma refer mai foi a mātou. E pe o tūlanga ia. A whai e admit o e se si mai po o, say for example, ai mai se lava le taimi nei o le fulu, tele o lātou o mai le whane mai o tūlanga ia. Ia ai amatalia mai lava ona o le suka wale le lei ona wa aia. Tele ai fo inisi mai e ono whao Sofia ai. Ia ma o ai nisi tūlanga, so se mai lava o lo sawale tangata i tono le whale mai. E le mawhai lava ona wa aia o se tangata o mai suka fo. Ia o tūlanga ia le te wa aia ai fo i whawhita auli i wala ai ona maua. Pēto e admit mai o le whatu, wa lava tūlanga o lo iai, ia mai fo i o lo admit mai ai. Ia ai i muli ane lava, ele o le leile wa ainga o lātou suka. Ia pei o nai wa ainga i o lo iai nei, o se a lava ona te wa aia se newly diagnosed at the moment. Ai e pei o tangata ia o lewa ona maua le mai suka. Ua whaafia ona readmit mai te tono whale mai. O ia o tūlanga lava ia o iai. Ia e uai lava ina iai misi in stage o iai ia lātou suka. Ona o tūlanga ia o le lewa aia le lei. E tele foi ina ila au mai tau iai i mai ie au mai. E le o wa aia o lātou fo mai tua. Ona umalava pe te tau ona fisu ia e visi o lātou tonga fitinga fo. Ia a olo nofo lava e le mwhai ona o wa aire fo mai. Ia pe ona i wa inga lai tia o lea e mai tau pia ma mai tau pia. Ia ona ia ile oni fufa fo i atono fo i. O le lava fo i o le fesota inga ma ai mai se lava na ia tātou tangata. A whaapea e whaisina umi tātou te le whenloa, ai pe le whenloa, ia te fo i na ia tātou tangata. Ia ona whaangaloina fo i le ia lātou tūlanga ia. Ona e tele me e tele ina whaamua e tātou. Ia ai e pe whaalea mana ia lava ia tātou tonga whitinga o tātou suka. Ia ai mai se lava i tūlanga ia i meo whala au o lau tui. E le whapea o ni doses o lo o amatali ai oi. Po e whangaina li taimi nei. E toi whamanatu atu. E le o le malosi ia te tau ona i eilo ia whala au taimi uma. A wai e whisuisu ia au mea fo i e whai po activities e whai e iaile taimi ua tele ai fo i lau tau mafa pe iai fo i ni me o e stress ai le a inga ma tūlanga wha pena e ma whai lava ona e wa aia lau fo mai pe dili mai fo ona o au suka o nai lava ua maua lulunga ia alai lava e te nofua i lava e iai feso soani e te tau ona whaangaina o le tau mwhaile to fisuia ia whala au po o tui foi o e whaongaina. E le whapea o whala au mo le tui e watia o le tei mua. Ia ona e whapea ia lea o le ua lama lea le ua iei treatment sa oe ia ona e fulia ia lea e whainisi tūlanga. Malo manatu o le ua inu o whala au e whaititi ai lo suka. Le ai e fesuisu ia ia tūlanga e o ia ele mawalunga o lo suka e te tau fo la ona e wa aia lava lau fo mai
at least pe ta I tolu masina ma e alo va ai ina ia fai au tui siaki lau suka po fe o iai ma ai lau suka ia e tau ana e tau sia I le va ai o suka e su e le fale ia ona ave lea I le fo mai na te va ai pe te tau on toe fai nisi fa po o lau su o fala au pe te tau fo o ina iai misi fiso ia inga to e wha manatu atu o lo o iai, whala au fōu le nei vai tau, le o iai ina ia ma whai iai o na whai titia le lei ma control lo suka. Ia pe o na i so swani ia to e wha manatu, ma wha manatu a tiri pea ina ia tatu tangata, ia tūlanga ia. A iai fo ini fesile te tau o na fia mo o mia, ia e lo o mawhai lava o na vili mai, tātou tala noa, pe a whai fo I e leo mana malama tele fo I tūlanga o lo o pa a iai nisi o fo mai e pālangi po ia e mawhai lava o na e vili mai, tātou tala noa mawhatoe whetu una ai po o whea tonu o lo o te tau o na I refsu soani e winga I au whala au. Me whapena. Ia pei o se susani atu le nei vai taini ai ana ia le amai ni fesili. A pei o le fesili lava e malam atili ai. Tai lava. Whaktai se iuli o le wa e sau noi vaenga nei I le mamalu fo I le atunu ia e mai se o le to tele o ngase o lo o whapea ona tāwhia. Mantua fo isa ele vai taimi sa whapea ona whawhainga tai ona whesanga ia le mamalo le atunua ma lato fo mai le hainga foi ia whapena foi ia mātou au nanga I tutono le whalmai. Ona o le puipuinga lava I le vai taimi sa lo fia I le COVID ia sa whaonga I le tele o taimi ia auto appointments ia le tekonolosi le nei. Ia manatua la e le whapea e saufia umat ia na yo tātou a inga ma te konolosi nei. Ia sa whaifo I mawaenga e leo se lape a sa whaima tūlanga sa whawhainga tāi ona o atu ni fesosoani ile na fo I mai taimi le lofianga o le COVID. Ia o le mai tau fo I la matanga wenga ia mai se o le nei fo I au nanga whatau ba an mai suka I tutono lava le tātou a pito no nei o le pūlenga whawhai mai le Catalan Coast. O le siitia lea o le tūlanga o a taatia mai ai ia I se tūlanga whaingata po o se tūlanga e le o le leile vainga o suka o le ma o tangata Pasifika lau tele. Ia ona toi tō manatu lea o wasa iei vai taimina sa whaitau masina fo I mawai aso. Ia le umie e le I whesanga ia le atunu o tangata Pasifika. Ia mālatou fo mai. Ina ia whaawasenga ma fetu nai fo ia lato insulini ia po vai la au ma fuala au lo whaonga ina. Ile na fo I vai taimi o lo fia I le Omicron. Ia o taimi nei ia ato no le vaenga tau fo I o lo ia ile nei atato polo kalame le nei tai au. Ina ia toi tata longo mas fau. Toi tata longo mas fau toi ti matal tai au fo. Ia wala le la atu ile nei fo I vai tau sanga I o le neu afa le lua afe lua sful ma le lua. Watau fo I ona amata wha solo ia ma faufaunga. Ini miti mani nau ta inga. O le lua afe lua sful ma tolu pe afa I o lea. O se whaapopo atu lea. Ona wateli ina fitoso ina fo I whaapautolo lo I le tele o le vainga o ngase wa le patino na o le maisuka au se fo I ngase tu mau o le mamalo le atunu ma I lato o lo o mau e ngase tu mau o le fatu po o mama mo stala fataitai. I le tūlanga o le COVID ia e me se fo I o le tu mau wai o le lelei. Ave a I le lelei o le vainga o lato ngase nei. Ia e piona tae le fionga ia se iuli. Ia tai tolu masina lava le tau se singa o le vainga le lei o le maisuka. Mo le tangata maisuka. Ia o sina whaapopo atu lea.
Malo, whaftai lava. Ma na ia tele le tā ua vaenga I walua o ia I tātou talanoanga me sel mai suka nei tā. E se I tā lava se pesele e vavai foi. Ia na toi whaawawele tātou talanoanga Sarah ma se iuli. Whaftai. Ai. Afaio se pese au alofa ia tu sia I upu ia ngawa ia langona se ua pele I loto mama natu au ni alofa anga I ainga mawo ai ani mafutanga o malai o mao usu se pese malie usu se pese manaya pese patu pulamona pese patu fia fia pese pamalu ai langona Afaio se pese pamalosi au ia tu sia ini upu pa ala e au ia fai mai fofo e pamalosi ai e ua fa vai vai e tino male mafau fau a we ua mafatia manatu le tau lau usu te pese malie usu se pese manaya pese patu pulamona pese patu fia fia pese pamalu ai langona Mai le pesa mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai va mai I musika kama matu e wai au le so nga fai si I mo li ma pati po I wai va au so ai na mona fia e vai ai o vai ma e isi mai sau ai o se pusu mai le pesa mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai Ia, le peo lena whaafonga mai upol pese wha mai. Ia, uso spese maa li whātu koe langona lele e toanga e inur whala a ur suka. Ia, ma ai whalele suka tolu maa sina, ma ai Sarah lai o ia ma se iuli. Ia, siaki po le altulanga o le suka po o vailunga le fua pe o le fua e maa saino na ia I aso taitasi. Ia, e pe o le tūlanga le nā il tatou pokalame fo il nei tae au tā ua vaenga leanga o le sawhaisi. Umia le itoe tanoa, ia le utoe tanoa I vaenga tāua toe wha manatu lava le mai suka, tele ia wha awhitau le tupu pe ale wa ia le suka, e mai se o awhianga isi ngase pe ona ulua tāua. Ia e mo lau whafonga e lava se sefia I se fasile to ina mai, ia o lo mo le avanoa, o le o wha, tolu wa lima lua o wha tasi, mwhena e wala au mai ai, tu sao mai lava se fasile a serum se yuli, ia ona mo tafo ile se tali, Ile nei lava ngase ngase o le maisuka. Ile mo tātou fo I po I lātou wa awhia le maisuka. Ai o a inga o mai tāua. Wa o ngā lue ngai whaifa atase ngā lue so ani leisi lesi. Ile tō lango iei tono le a inga. Wa ia to fo I wa oval tau sami ile tau mawhalololo. Ia na so ani le iei o le o ta o nei te maua le maisuka e wha ai titia. Ia peo vaenga nei mo le so ani. Tono le a inga. Sarah ma se iuli peo le sao lea. Savelina na wa e masani na wa e sausao ai langa Oi so I ai ia ato no fo nei vai tau le marulu Savelina ia e pei fo I wa e fai fo I ma excuses tangata o le mfai ona wa fai ni fa malo stino ia ai o te tatono o lo o tele lava fa malo stino me fai o lo o lo fa pea ona iai fo ia fa Palestino I e kalesia fo o lo fai ia
ia Zumbas ma me whapena, ia pole ala wale malulu, ia ai te o lo ia i te ale le malulu, ia aua, ma na ia whai o le ia i fo i o lo mawhau tu langa ia ai wa a mata i fo i ona te alo ma alili le fale, awa ai no whanau lang i le fale. Ia e atili ai ona e malulu, e alu e whai wha malostino, ia, ma na ia fo le swimming, ia, wai ma whana le swimming pool, ia, whai sina wha malostino, po le ala wale malulu, ia a le mea nai lu i tau ai fo le tangata, a Savelina. Mo i lea se la fai au polo kalame Savelina o le exercise ia se uma. Ioi, ia le taimi e unga tai, ia wale alu fo, mea le nai tā ua i le wha amanatu le te lua whaia mō tangata uma. Ia iei fo i mātou, ia le taimi walu al fo, ia wale la wā, ia. O ia fia uso le o malulu. E moni le o lua. Savelina o lo ia i fo i mā ua il te le o taimi. Ia. Pe o le tā ua fo i. Ia o le tau longo. Ia ma tātou whaalolongo whaatasi lava i lea taimi. O le tapitia le manatu ma le folsanga a seiuri. Wai pe o le tu langa i whaamalostino. E pulta ai lava le ia afu le taimi fo i leo malulu ai. Ia e manatua o la ia lau la au whaalolongo i le fale. E le se me tau fia ai le taina o le pese wha leo te le pule o i lo faitalia. Ai fai lau, fai so malo si tono lo fale. Ia wai o le isi taimi a minu te vai lo fo ia ue i na yo mato. E pe o le la ua fo i na me e whaatino e fai le fale. Pe a fai e malulu te le ma le ma fai ona o atu i fafo ia ona ki lole o le pese so. Mana ia. Fai le panga la tau o le potumano lo. Ia o le atono wa ta faso atu i le tūlanga o no lo i o tātou lima le wa'ainga le lava i me totia ma au ala foi e ma fai ai ona whaate i le tino le se taimi a awai ai me se taimi o tau mano lunei i e whai ngofia lava ona toi whaaputu le mamafa sa lusi ma whaapea ona tau mō watu mai le tau mawhanawhana. Ia ona fete e na iloa le taimi le nei o le tau malulu. Ia na avea loa le ma whaatupu mai, ia ma whaatu ngatai, ia se langona foi. I ta tau ona wha o Sofia. I lea taimi ma lea taimi o le soifuanga. Ia me se laval vai taimi tau malulu nei, pe o taimi tau malulu laval nei. Ia tele na whai ma whaafatu ulu foi nei i le whaangai o ina o tātou tino. E o fo ia taita ia lea langona. E o fo ia taita lea langona i lea taimi. Ia e whai lava loto. Whai meita maiti fo ia whai malfatu. Whai malfatu. O le life go to loop. E mana i whai lo peo i sesi aso wale o tātou tala noi lungo le suma ma ata ia. Ia, i fo taimi e tāt pese e se i tātou. Whai fo tātou exercise man wha malustino. Ia, e se i mai mua mai le malo le atunu. Ia, e se i tau atu i le se o le tātou sumpa le ala a whai lungo le. O le sum pe a iei se taimi. Se i tātou sauni. Ia lo tangata lea tu alalo. Ma ne pe a whai tau te nā o me le tātou ofisi. Ia, sa, lelei, o se taimi o i luma. Ia, e toi fo i mele tu langa lea pe ona lua sau noa ia i le whaamanatu ia vaenga tau. Pe mana ia toi fo i le whaamanatu la fo i le fua o le suka i tauna i le tau. O nei lava vaenga, e se le whaamanatu so, ai ngalo lava. Ia, malisi tu, o le lava e fo maitanga tau lo o a fia i le suka. Ia, o se e foula ia i la tau le whaamanatu le o le fua o le suka i tata. Ona e le i masani ai. Tonu, tā ua fo i le toi wha te pai vaenga nei. Ia a o le i o atu le si ui o tatou tanoanga nei aso. Ia a tonu se i matatu a Sarah. Ia o tonu fo i e sa o le lava. Ia ai le a mata fo i e tau longo pea ia tu langa. Awa o le mea e mantua, ia i loa le tangata le fua e te tau ona i eilo masuka. Ia e peila o tūlanga ia e masani ona ta watu le fua mai le amtanga na usuka e te tau ona vai le wha ma le valu.
Ia, iai foi tūlanga e vaaia i o suka te tau ona e ala mai le tae au te tau ona iai. Ai mai se lava i le tae au te tau lava ona va le whāma le ono o tūlanga sa o le nā te tau ona iai le suka o le tangata. Ia ona whaasolo atu alea a fitu ma le valu ma nai a tele mo le aso. Ia o nisi foi tangata o atu le iwa. Ia o nai feo lolo. Ia aua ne ia o atu i le double figures o suka. Ia awai o olo i tūlanga la ma tū maua i pele ma walunga whapena. Ia ona iai lole o nisi suia inga o le a o iai ia lo suka. Ia pe o tūlanga ia a o i la tau lava o lo o wa a mata ma ua maua i le suka. Ia o lo o iai fo ia o lo o whapea ona tamawhaina whala au ai mai se ia i la tau ua leva ona tui. Ia o tūlanga lava e fua fo i la iai ia le suka ma tō te tau ina iai iai le tāket o lana suka o lo o mātou mana na o ia tū mau ai le suka o tangata lea. Awai ese lava tangata ma o lātou ma walunga o lātou suka o lo iai o le afo le tūlanga o lo iai o lātou suka wa afia nisi vaenga o le tino. Ia mātou te fuafua fo i le tūlanga po le tāket, mātou te tūliloa ina ia tūmau waile ma walunga suka i le waitau. Ia ai mai se lava i tangata o leo wai le pre-diabetes po o i lātou ua o vātu ulunga o leo ua va aia i le vālea. I le vālea o le e tau o le pre-diabetes, e lātou o leo wai le borderline. Ia e te tau lava ona strict lava o blood sugar si taimi ia. Ai wai e o loa ina e latu e whailau test i le lab. A ua ova atu i lunga atu o le fast food iwa. Ia ona e loa. Ia ua diagnose o le tangata ua maua i le suka. E wansa lava e diagnose oe. Ia o lona winga o oe lava ua e suka. Ai o le vālea i le whāsefulu ana i le whaiwa. O i la tau ia leo wa ai. Ia aua ne i o atu i le taimi e diagnose ai o le suka lona winga. Te tau ona e mata alia i taimi ia tūlanga uma e prevent ai oe pe aua ne e o i tūlanga o oe o tangata suka. Ia le leila o tau mafa, o le tau mafa lava, whaatasi malau exercise, ia e loa taimi e whai ai au tau maftanga i le aso, ia e loa mea ai e te tau ona e tau mawhaina. Ia pe o tūlanga ia Savelina a tono la whala wai tele fo i e Sarah ia a o tangata lava ia o leo wa suka on treatments e base lava la to blood sugar i tūlanga leo wai iai ia e mawhai fo i lai a mātou po wai lava ni se o fo mai o le asia tu iai e iai lava lau tāket o lea mātou te tuli loa ina ai lo suka ina ia whaititia ia awane i o atu nisi tūlanga awa o tele fo e lato o leo wa ngai atu i in stage o lato o lato mai ia o ina fo i e te tau ona mātou loa ma mātou va ai lato blood sugar sia lato te whai e le whane. Ia e whata se whai ma results o le lab. Ia mama tau ma whai ai e target ia lato blood sugar te tau ona iai. So e once ai ke le stage there e se tangata ma lato blood sugar ma te wa aia
ia matuu atu foʻi ai tulaga tatau ona iai e latou suka. Malo whaftai. Ia, Sarah saunoa. Whaatai se iuli ia i o le naua manino le folasanga i tūlanga o le fua tatau o lo suka i aso uma. Mana tua e tele na whiawea ma le manino fo'i le mamalo le atunu e le na tātou pa mamalo e o lo mau e mai suka. I le ese nga o suenga nei. Whaatai ta inga o lau masini o lo i ate o e lava i o lava a au i lo fale. O le fua ina leo lo suka i aso uma e te tau nei le vao le whama le valo. O le whaitau la lea e whapea o le whaasfulu anga i whaiva. O le whaitau leo le suka lea e ta ili i to tono le tolu maasina ua tuana i ai. Tuana i lea. No na winga la e mawhai ona talsanga ina lau siaki lea po le toto le tui lau foma e alo ainga pe a whai o lo aia o e lau foma e lo ainga ma ngai fo iai ina ia mawhai ona ilo ina lea vaenga a wao ia ilo ai lelelei ma leleanga a ma walunga lau numera sili atu 5 isi foi numera lava ua matou iai e silia le mala selau ia ata o lole selau ia ona whaatupulia loa leo vaenga e pe ona o fo iai se tala i taimi ua whano le mafuai ona tūlai ia vaenga fita ia ele ngata fo leo vaenga tu ngā o mai suka ia ma avea ma whaatupu mai i le mamalo le atunu o le si vaenga e pe ona fia o atu iai se ta se sina whaopopo ia ona wata o se iuli ia mea tau mafa ia e moni o mea tau mafa e mai se mea ai masoa ia o mea aine e whaaliu suka i to tonu o lo tino o ele manatu a tonu o le a whaatu langa o le foi wa to e susu ele isi lau pepa fau ua tal ta autu ina ua tua nai le Omicron ia ma le COVID ua ta wai ona toi whaatu langa ia ma toi baba ai fo i vaenga e toi ngalue ina ia la tātou polo kalame pe au ona ta pena mo le masina fau ina ia whaatala noa ina po e a mata le pre-diabetes au le a toi ti mata fo i ma toi baba ai i le tu langa lava i o whaatala tal noa ina o le mai suka ma toi au ili e vaenga e il taltonunga e ui ina sa o i se tala i taimi ma tausanga o tuana i atu ia ai o le talton fo ile nei ia o tele na iai ia swing o tūlanga o baila au tūlanga o tonga fitinga tūlanga i ta iala e o lima ta i nai le au whainga nuenga awa le whaatau nuina o se au nanga fo i mo i lātau o lo mau el mai suka ia mamawhai o na o atu tūlanga whaafiafina ai lo fina ngalo o lo toi whalo lo a inga molanga i luma. Ina ia tā oso ma tā pena i tātou ia me se i lātou lo mawel mai suka moleanga i luma ia tono se mai tau lea moleanga i luma o tātou polo kalame o lo whai mai ina ia toi lalanga ia mapopo fo i vaenga o le mai suka lava ina ia mata ona taita ia lea fo i whaasoa ia malatato fi whaasoa inga i le tūlanga o whaatati ai le tāua le malivainga le lei o le maisuka mo le tangata maisuka ia o se whaapopo atu lea Savelina me se iuli Malo a whaftai Malo ia ai ona talua i o le tātou taimi ia o le fo i wa whaatulanga ina i le isi po kalame o lo so mai ia ai whaftai tele lava o te iloa e tele nei vaenga tāua o tātou talanoa iai le so. Ai meisol toi whaamanatu lava o le fu o le suka o vaenga ai le tui o le fulu ia o tūlanga tāua e taun sila fia i tono whalmai nei pūlenga whalmai. Ia e aona mata i tū wai e lava le taimi tātou te mai e tātou atul whalmai ala ua tātou malama i polisi ma inga o ngā luenga whalmai. Ina ia wane i whaafeng tā mō tātou toi tūwhisiri. Ia le ua umana whaamal lama atulunga o le leitio e ala i neipo kalame pe fo nau lua sauno i Sarah ma se iuli. Ia e whaftai tele lava mo nei aso tātou toi wheloa i fo i seisi taimo i luma le tātou po kalame. Ia mawhai alo tātou sumpa.
E whaftai Savelina ia whaftai fo I mole nei aso. Lātou fo I o lo mwhai ona wha whonga mai ia a tonu lava o le a vea ia le nei por kalame. E tau longo atu ai pea ia te o tō. E o lo maua lava fisoasoani ia I mātou fo I o lo ngā rurue I le nei vaenga. A whai o le a yeise fesili. A wai ne I te iwa le mawhai pe matamuli fo I e fesili mai lunga le ea. Ia ai I mawhai lava e ne vili mai tātou tala noa. O le ai mwhaafi tāuli o lo o iai. Ai mai se lava I tūlanga o lo o iai lo suka. Po o e tau mawhau. Wa iai nisi tūlanga ia te oe e fōlinga mai iai. O lo e fia I loa po wani fōringa po wani a unga tangata maisu. E mana ia vili mai tātou tātari noa. Pe a whai fōi o le a whawhainga tā fōi o na e o atu I le fō mai. Ia vili mai tātou tātari noa. Ia iai fōi nisi fesosoani o no vave o na mau atu. Ia matali ai nisi au fōwhanga e winga I tūlanga. Ina ia whaititia mai ai nisi whawhita uli o mai. Ia aore nei tūla, ia whamanuia le atua I tō taino le nei aso. Whamanuia te fōi ia te o tōu o lo mwhai o na whaafonga mai. Ia a tōnu ala a tātou tō whenua I se vai taimi o I luma fōi le nā māsina. Ia o le a whaapena whaatainu uina le molimana o le tamaitai o le mota I a Savelina. Ia a wāsa tātou sumpa e te tau o na whai. Ia ai whātou whā ia mō nei tai. Ia Samoa, whaftai tele mō nei a wanoa, whaftai Savelina, e le ngatai leo tātou au nanga I le tio Samoa. Ia walo whanā, walo whanei, soifua. Ia, whaasoifua. Ia mahanuia fo ingan benga o lo whianga iai. Ia Samoa le tātou pukalame nā soifua maloloina nei fo I tai au. Toi maul whaupoponga I lea fo I vai aso ai mol taimi nei whaasoifua ia. I saw